Dina kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Ne bade al-islama wa bade mu'minu. An kene ko fe ka taga ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fe jalla wa ala ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi ka bɔ shetani dangani tɔɔrɔ ma ala k'an don a ka tanga fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka Ala ta'ala tanu k'a barikada ale min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen lamɔba ye ka nɛɛma ni kisi k'o caman ɲini k'o kɛ alakira kan a n'a ka sodenw a n'a ka sojudenw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ ɲuman fɛn o fɛn n'olu y'u sen da olu sen la nɔ na fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ya Rabbi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara o jawabulu kan o tɛmɛnen kɔfɛ ne baw ne balimamuso an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an bɛ ala tando kɛnɛ kan an bɛ ala barikada kɛnɛ kan ne bɛ foli ɲɛsin fɔlɔfɔlɔ bɔyɔrɔ jumɛn na fɔlɔ bi n bɛ foli ɲɛ fɔlɔfɔlɔ bɔ n baw de fɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ so kɔnɔ olu ka foli ni ka bonyamasegin a bɛ kɛnɛ kan yan an kɔrɔkɛ kɔrɔba fila min bɛ so kɔnɔ n'o ala ye lajarabili se olu ma olu fana k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ani bonyamasegin a bɛ kɛnɛ kan ka di seyira nɛnɛ ma ka sababuya kɛ ko nɛnɛ ye bonya min ta k'a se yatabarila ni jaabila ma ko a sara tɛ olu bolo a y'olu waliman dɔn min kɛ k'a sara tɛ olu bolo Ala ta'ala ye nɛnɛ kɛ mɔgɔ ye ɲɛdimi fura b'a bolo a ye kɔdimi fura k'a bolo fana ka d'a kan k'a ma ɲina olu badenkɛ kɔ a ma ɲina olu baden kɔ a ma ɲina olu dɔgɔnin kɔ u ye foli caman fɔ ka sɔrɔ ka duwawu caman kɛrɛnkɛrɛn k'a d'a kan ko k'a fɔ nɛnɛ ɲɛna lujura kosɔn olu yɛrɛ sen tɛ se ka se yan ko n'o tɛ ko kun kan ka se yan o bonyamasegin ko k'o kuma fɔ an ka sira yɛlɛ yatabarila ko a ko sigi nɛnɛ ma kabini nɛnɛ donna jardin na yatabarila fo ka na se a ka kalan banni ma ni bonya ni kanu tɛ ko foyi ma don olu ni nɛnɛ cɛ ko olu ma tigɛ nɛnɛ na wa huwa ala kulli shay'in qadir olu ma tigɛ nɛnɛ na ko fo ni nɛnɛ tigɛra olu la ka d'a kan a ye juruba kelen de minɛ ala ye taala ye juruba kelen min fɔ n'o ye kalimatu shahada ye a y'o baara kelen de minɛ n'olu ye fo ka na se bi ma n'i y'a ye nɛnɛ ye olu wele bi k'a fɔ k'ale bɛ bonya ta k'a di yatabarila ma ka segin ka denbaya ta k'a di ne Ayisa yatabari ma o kɛra bonya ni kanu ye o kɛra waleɲuman dɔn ye a ye bonyamasegin min k'an ye k'a sara tɛ an bolo k'an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen segin nɛnɛ yɛrɛ ma a bɛ baara min na nin ye a bɛ jihadi baara de kɛra ka d'a kan alakira tile la kisi nɛɛma b'a kan alakira tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye dilali kɛ ka diinɛ sira yira o la ka adamadenya sira yira o la o tuma na nɛnɛ y'a sen ta k'a da o sen da nɔ de la a b'o dɔ de kɛra nin ye o tuma na an b'a yira la k'a fɔ k'a fana bɛ jihadi de k'a ka kɛ su ni tile wa n'a ye sɛgɛn min sɔrɔ jihadi in kɔnɔ k'a ka minɛ ni ala ye dɛ a sara bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo a sara tɛ foyi ye fo n'a kɛra jannatul firdausi ala k'o k'a ye ani baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn o fɛn min bɛ jihadi in na ɲɔgɔn fɛ ala k'u bɛɛ sara kɛ jannatul firdausi ye f'an ko yatabarila ni jaabila ko ani yatabarila ni jaabila kanubaga bɛɛ lajɛlen k'u bɛ foli di nɛnɛ ma bi u bɛ foli d'a ma sini k'a barikada k'a waleɲuman dɔn ka d'a kan a ye bonya min ta k'a d'a ma k'a sara tɛ an bolo k'an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ jugu dogolen a n'a bangeni ka ala k'a kisi a ma a bɛ baara min na nin ye k'ala k'a jidi a bolo ala ka n'a nagasi
abe bara nani ala ka san wɛrɛ jama caya ka tɛmɛ ɲina jama kan a ye wale ɲuman dɔn min dɔn anw ye an bɛ fana bɛ wale ɲuman dɔn a ye bi an b'a dɔn a ye sini ka dɛmɛ ni duwawu ye camanba ye n'o tɛ fɛn tɛ anw bolo ka di ne yɛrɛ ma dɛ fɛn t'an bolo ka d'a ma ni duwawu tɛ dɛ an bɛ duwawu de sama ma yarabi ala ka duwawu ninnu minɛ ye ala ka barika don a denw na ala ka fɛn bɔ a yɛrɛ la fɛn min n'a ka fisa n'a yɛrɛ ye k'a ye yatabara bonya a ye jabila bonya k'a diyara n ye dante bonya min na a diyara n ye a bonyana an ma o tuma na kuma fitinin min n'o tun bɛ ne bolo ka di o de ye silamɛya kɔnɔ an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ala k'an bɛn an sen ma sema bɛ fara ala subhanahu wa ta'ala de la an b'a fɔ la ko asɔrɔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التكبير ثم التكبير الحمد لله الذي خلق الإنسان فكرمه وعلمه ففهمه واستخلفه في الأرض فامتهنه والصلاة والسلام على نبي المصطفى الذي علم البشرية مفاتيح الخير ومغالق الشر فعد أمانة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها السادة والسادات، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. خير ما نبدأ به في هذه الحفلة المباركة الميمونة تلاوة آيات من الذكر الحكيم يرتلها الطالبة زينب درامي. السلامو أمي الله تعالى تنو لها لبلا جلين كا ولن مندو كا بركدا كنيما نكسين ينا في أكوك الدم ونفس منتك على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودين كو أنا جنيغون أنا تقبو بلا جلين أكو في أنغام ما باو ما كرين كرينو شيء أني مسو نبا كرين كرين بلا جلين أم باو بلا جلين فوني أرسلام يكا فوليكاني كيسي هنا بركة أمو نيني الله تعالى في ألاكو جيدي أناو بلا جلين كا كرين كرين جمع anga meri biya madam jara fanta sisoko kafara alkausara delegation kerenkerne unka nimbara bayin dem faya talende o kadim maminunga a sheikh muhammad traore a sheikh nuhu dawo o temenen ko fe dem baya talendo kadim mamimma musobban aisa yatabare ani anno fe jama bela jere kafara yatabare la kaw bela jerenka foli walimando barkadari ambota ko kerenkere ko nyesi nunum bela jerema ni aw bela jerenka bonyay ni araw tala jen konnana amina bara damene baray klenani bara do ina fanya fo chogamuna anya kananga bara indamene ni alqur'ana kalay mon ko so bara bela jerenka barka mami mina aya damado kala anye kabalaw tala ka kitabu bayin konnana السيدة زينب درامي عليك جري كا آية دمدونين كلا مكوسو عنga بارا نون دمني كا هكتو نيني كال جما بولو بارا إن دمني ناري تاريلا كا بفو كا بوالين منو كا بلا جلين بركادا ما باو ما كرن كرن نو نابا كلن كلن بلا جلي چه أني موسو دمسني أني ما كرو أو بلا جلين با كلام سانتير كوتير دمبي أمبي عليك كنه كرن كرنين كا kene mun naba sigi sanwonsa aka aywa association koro dewnye manka aka santiri kono dewnye maminu ni Allah taala lu garse ka fu bi kla kalana nyina ko seria selemina di o makle nannan konnana ni Allah taala ka jenye bara chama bi fara olu bara kan korole no e furu kalanye ka demisenu la kala ko ladoniya ka sabali ni munyu ko bla u koro mun ko so furu bi se ka ja chogo ya muna awon bela jelemba kalama ka foni mbaray atemena demsenu yere ka kalana har ma koro yere be ko unni yero soro ala furu kala ni esan chamanye ambi abara konnana tuma dola nyina turubi ma chamana chew ani muso wala ma nyini
anga kalanden kefe as-sayda Zainabu Darame aka aya damadoni kala anga temeni baraw ya naam jamil قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم. santir kucir dambe ala kanni ademe ala kanna asabati alislamew ina fa u bela jelen ba kalama coga muna santir kucir dambe abi bara caman ke a ɲɛma ba abi kɛnɛ ka Aisa kan kana kelen fo naam an b'a fɔ Aisa Sise madame Sangare Aisa Sise naam o kumana ni ala ka jɛn ye insha Allah an bɛna kuma di a ma a ka dantigɛli kɛ ni ye maaw wele i bɛ dɔ f'u ɲɛna folikan min bɛ a bolo ani bilasiralikan min bɛ a bolo i n'a fɔ bi ye tile fɔlɔ ye a ko lase ka taara an balimamusow ma ni Alahu Taala ka jɛn ye ani maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ani maa minnu invitera spécialement ani maa minnu ni olu y'u kunkolo don nin baaraba in kɔrɔ denfa denba ayiwa foli kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ a bolo ni Ala ka jɛn ye insha Allah ale bɛna o lase jama ma ka jama fo harisa kokura ka jama barikada kɛrɛnkɛrɛnnen ma an dɛmɛnikɛlaw cɛsiribaw nabaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ baara in a daminɛna hɛrɛ la cogo min na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ya rabbal alamin Ala k'a kuncɛ o hɛrɛ kelen kɔnɔna na a dabɔra mun kama ya rabbal alamin Ala ka baara in Ala ka samantɛya ka tɛmɛ o kan denmisɛnnin minnu n'u fana bɛna formation kɛ tile damadɔ kɔnɔna na ka ɲini Ala fɛ Ala ka faamu di u ma n'u taara u ka sigiyɔrɔw la Ala ka muɲu ani sabali Ala k'o di an n'u ma ka ɲini Ala fɛ Ala k'u ni maa ɲuman bɛɛ Ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen fana ye insha Allah a Seyda Aisa Sise insha Allah tafaddali alhamdulillahi allazi allafa bayna qulubil mu'minin وقال في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي جاء بالهدى الذي أثر على الأخلاق الفاضلة حتى قال له سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنك لعلى خلق عظيم إخواني وأخواتي أحباتي في الله نحييكن بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne badewa ne sinjiw ne teriwa ni ne jɛɲɔgɔn ne kalanden ɲɔgɔn ani karamɔgɔw bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛ cɛ ni silamɛ muso fɛn o fɛn sen y'a sen se yan wallahi n ka foli baw ye Ustaz Kale nin bɛ kanu yira nin bɛ silamɛya balimaya yira nin tɛ vote ye dɛ nin tɛ 400 di ye fewu nin ye Ala kama kanu de ye silamɛw an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka waliɲuman dɔn bonyamasegi k'o k'aw ye ka hakɛto ɲini aw fɛ baara in ma se ka daminɛ joona o tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz Kale Centre Couture Danbe ka baara don ale de ye ci bila aw faw ma a n'a baw ma a n'a balimaw ma Centre Couture Danbe denfaya taara k'a di an badenkɛ a n'an balimakɛ almujahid fi sabilillah alkawsar n'o fɔra ka ban bɛɛ lajɛlen hakili bɛ min di an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn baara min kɛra alkawsar fɛ a Sheikh Abdallah Koyita a n'a dɛmɛbagaw wallahi Centre Couture Danbe b'a seereya u taamana ne nɔfɛ Ustaz Kale fo burusu kɔnɔ ka taa furaji sen ɲɛ fo burusu kɔnɔ Ala ka jɔn fɛ u foto filɛ
falatɔ minnu kun bɛ yɛlɛ nɛgɛso kan ka taa ka jigin dɔgɔtɔrɔso daminɛnen a Sheikh Abdallah an y'a f'a ye dɔrɔn a taara furaji se u ka yɔrɔ la silamɛya de b'o kɛ ani diinɛ kanu de b'o kɛ silamɛw a y'a to an ka silamɛdenw k'an teriw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz Kale n'i y'a mɛn nɛnɛ n'i y'a mɛn bi anw jardin Malimata a bɛ fɔ a ma ko Malimata anw ma kalan dɛ anw karamɔgɔw filɛ Mahadil Islami maa o maa bɔra Mahadil Islamiya la Ustaz Kale n'i ye mɔgɔ 100 jɔ mɔgɔ 95 bɛɛ sera ka ko k'a yɛrɛ ye wallahi Mahadil Islami Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw bɛ waso n'an ka kalanyɔrɔ ye wa an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ a Sheikh Abdulaziz Yatabari ka fara an fa ka Sheikh na Yatabari u bɛɛ bɛ tiɲɛ so bi diɲɛ ma ɲi ne baw wallahi diɲɛ ma ɲi wa n bɛ min fɔ anw ka badenya ta k'a di ka balimaya ta k'a di ka balimaya denbajalan ta k'a di an badenmuso an'an kɔrɔmuso a Seyida Aisha Yatabari bi ko tɛ dɛ tulo ka kɔrɔ ni gere ye silamɛw tulo ka kɔrɔ ni gere ye nin bɛɛ kun ye walasa Santiri Kuti Danbe denw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ karamɔgɔ y'i karamɔgɔ de ye wallahi hali bi anw karamɔgɔw ma bɔ an kɔnɔ n'an k'an b'u bɛɛ citer sisan an tɛ se k'a fɔ n'an k'an b'u citer an tɛ se k'a fɔ nka hali bi anw ma ɲinɛ an karamɔgɔ kelen kelen kɔ o kuma o bɛ fara Santiri Kuti Danbe ka ɲinɛ an bilasirali kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka mairie wallahi n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko n'i bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini ne denw a ye silamɛdenw kɛ jɛɲɔgɔnw ye Madame Jara Fana Sura a ka anw sɔrɔ bi silamɛya ni balimaya do dɛ n'o tɛ anw yɛrɛ lamɔna ɲare la ka na Jelibugu la ka na yan wallahi hali ne ma deli k'a ye nka silamɛya de y'a kɛ a nana balimaya ni sinjiya min na ko Santiri Kuti Danbe fana ko a ma ko Ustaz Kale ko furu tɛ sa anw fɛ bilen k'a k'a fɔ tribunal mɔgɔw ye ko Santiri Kuti Danbe bɛ ka tile de ɲini ka furusa k'a datugu awɔ k'anw tɛ fɛ furusa ka kɛ bilen Fana Sura anw tɛ furusa fɛ bilen wa anw yɛrɛ de y'an denw wolowolobaw ye o mana bɔ yen dufa min bɛna bɔ n'o ye promotion min bɛna bɔ diplôme taala minnu bɛna bɔ o fana denfaya dira minnu ma n'o ye émission min bɛ tɛmɛ radio Danbe la yan araba o araba a Sheikh Yusufu Kane ani a Sheikh Abubakar Sidiki Sise o bonya bɛ nin kɛnɛ ye ka o fana ka denmisɛnninw u mana bɔ ni min ye alamisa aw bɛ n'o faamuya kuma kana janya ne badenw foli bɛ Seyida Kanku Darame a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye Ustaz Kale n tɛ se ka bɔ kuma na fo n ka n kanuɲɔgɔn fo k'an dɛmɛbaga fo bani adamaden ni ne tɛ yen don min aw hakili bɛ jigin fana na ne tɛ se ka ɲinɛ sila kɔ fo ka lahara se Aisha Gassama n b'a fɔ ya fo lahara Aisha tu ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛ na ala ka di ka den fa kunnadi ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛ na ni ala ka di kankara cɛbaw ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛ na ni ala ka di kankara dɛmɛbaw bi jadi la jinɛ dɛmɛ na ni ala ka di kaitana ka jamakulu ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛ na ni ala ka di Allah kanubaw ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Amadu Tarawore jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Alakira kanubaw ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di karamɔgɔ Nuhunu ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di jinɛ dɛmɛbaw bi jadi la jinɛ dɛmɛbaw ala ka di Seyidatu Yatabari ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Aisha Yatabari bi jadi la jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Seyidatu Gassama ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Aisha Gassama ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Alakira Kanu Sila ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Kanku jamakulu bi jadi la jinɛ dɛmɛbaw ni ala ka di Kanku ka jamakulu
bauni alagani musonyuma au bijadila dine deme bauni alagani bintu musoba ube jadila dine deme bauni alagani Allah kanu bau bijadila mamadu kanu bauni alagani Qur'ana karani jadila dine deme bauni alagani kalani jadila dine deme bauni alagani batu jadila dine deme bauni alagani batu jadila dine deme bauni alagani karama jadila dine deme bauni alagani inde ulamo togo jadila dine deme bauni alagani salibana sadi jadila dine deme bauni alagani lazara seli jadila dine deme bauni alagani dirisa ali jadila dine deme bauni alagani sabo saliri jadila dine deme bauni alagani dirisa ali jadila dine deme bauni alagani sungalo suni jadila dine deme bauni alagani sarakati bo ali jadila dine deme bauni alagani dine deme bauni jadila dine kanu bauni alagani kale kale bi jadila dine deme bauni alagani deme bauni bi jadila dine deme bauni alagani ramo kale kale jadike dine deme bauni alagani Allah kanu bauni jadila mamadu deme bauni alagani Allah suma takbir Allahu akbar lillahi alhamdu wa ala kulli shay'in qadir ko nyum so ayto kayela don andi ko digere chugo ni maya baraka ba ore fenye femi nabi to ani ni mbalma musoi ani ni mbai abe duma ko duma bi nga ni ala ka jenya to ko flene ala ka jowndala kene mi ni Allah taala yere bi wasoni kene muni wala alislame anga anyere deli ay wa nyumanya kelila ambi foli krokora ka nyesi katara den fawma aywa jamiyatul kawtara a delegation kerenkerene umbi kene kaya dembaw ku fo ya tabarakaw ku fo ku walimano ku barkada aisha gasama almarhuma aka somo kerenkerene umbi kene kaya no Allah taala ka hina ala ka ya fama malmatu kan ba gelendo okumana foli bi kerenkeren ka nyesuma ambe jabala mina yano noye arajo dambe nolu bi jenaye sango sani mbara mbi teme uka jabala la ya foli walimando barkada abita ka nyesuma an yɛrɛ jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen badara bi kɛnɛ ka ma cɛsirilen do ma jijalen do an bi a fana fɔ kɛnɛ ka yan nɔ groupe ikhlasi bi kɛnɛ ka yan nɔ jatalaw do ka nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnnaw ta k'a ceri diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na u bɛ boli o nɔfɛ tuma bɛɛ lajɛlen na foli walimando barikadali bi ta ka ɲɛsin u ma a ɲɛmaaba alimam isa sangare an balimakɛ alusaz aba groupe ayiwa kuba olu maaw fana bi kɛnɛ ka yan nɔ an b'o fɔ k'u waleɲumandɔn k'u barikada u nana cɛsiri min na k'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u wasa o tɛmɛnen kɔfɛ an balimaw kibaruw bɛ cogoya min na an y'a kanu bi programme ka tɛmɛ cogo mun na o de ye présentation ani ka denfaw ni denbaw k'olu bisimila ani u ka folikaw ani dɛmɛnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ayiwa k'a kanu fana n'a ma gɛlɛya baara in kuncɛ dɔn fana u kana kɛnɛ fana ka yan nɔ sabula kibara kɛrɛnkɛrɛnnenw bi yan nɔ ka ɲɛsin u ma ka ɲini ala fɛ ala ka n'u bɛn sawaba ma o tɛmɛnen kɔfɛ maa mugan centre couture danbe olu de labɛn ɲinan san kɔnɔna na olu de kan k'u ka seereya sɛbɛn sɔrɔ seereya sɛbɛn min b'a kɔni ka fɔ u ye kalan mun kɛ centre couture danbe la u ye ladabu min kɛ o ye faamuya min sɔrɔ seereya sɛbɛn min bi kɛ o seereya u bɛ n'o sɔrɔ ni ala ka jɛ ye inshallah tile naaninan dɔw o fana baaraw u bɛ tɛmɛ ni Alahu Taala ka jɛ ye ka ɲini ala fɛ ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma malimatu kun kan ka kuma caman a kun kan k'o ɲɛsin ka taara furukala maaw ma kɛrɛnkɛrɛnyama maa minnu bɛ nin baara in participer san o san ka n'i tɔgɔ sɛbɛn hali maa minnu tɛ centre kɔnɔna na ladilikanw bilasiralikanw o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ka taara an balimamusow ma an dɔgɔmusow ma olu ye lahala ye min bɛ kɛ san o san k'u dege fana ayiwa tobiliw la k'u dege
aywa tobili dumanw fana na olu baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ tile 4 kɔnɔna na mɔni gosiw salon ta yɛrɛ hari cɛw ye mɔni gosi yan salon hari cɛw ye mɔni gosi yan nɔ a kɛra hɛrɛba de an b'a kanu fana ɲinan fana cɛw Ustaz Kaburu n'a ɲɔgɔnnaw olu kana mɔni gosi ka to ka musow lafiɲɛ bɔ sunkalo kɔnɔna na o ka ɲi kosɛbɛ inshallah furukala min n'a bɛna kɛ fana an bɛ min fɔ ayiwa furukalan maw ye ere min bɛ denw ma ka fɔ u ka se yan nɔ ka bɛn n'o ye walima ni baara ninnu bɛ sigi malimatu fɛ sanu ka se yan nɔ u k'u jija ka baara in laɲini min bɛ a la mun kosɔn an ka bɔ baara in kɔnɔna na ka sɔrɔ o laɲini olu sabatira o de ka di an ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka inshallah folikan kɛrɛnkɛrɛnnen o kan ka di denfaw ma ni Ala ka diɲɛ ye Alikawusara jamaw Koyita ani a dɛmɛnikɛlaw ni Ala sɔnna ma dɔɔni sɔɔni an bɛna mikoro tɛmɛ ka di u ma folikan min b'u bolo ani nisɔndiya min b'u bolo nin baara in bonya talen ka di u ma o kɔfɛ halisa an ma fara denbaw fana na o la mikoro bɛna segin u ma programme cogoya la ayiwa o fana bɛna folikan u bɛna o latɛmɛ o kɔfɛ ayiwa ni Ala ka diɲɛ ye inshallah invité spécial min bɛ yan mikoro bɛna di o fana ma o bɛna jama waatinin tɛmɛ ni jama ye ka bɛɛ fɔ halisa ko kura ka bɛɛ wale ɲuman dɔn a Sheikh Muhammad Traoré inshallah n'o ye Alikawusara délégation kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bɛ kɛnɛ kan Nuhu Dawo o ye représentant ye Alikawusara ya Congo Brazzaville kɔnɔna na a fana bɛ kɛnɛ kan an bɛ mikoro di u ma inshallah u ka dantigɛli kɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. An b'a ɲini masaba Ala bolo a ka kisi ani nɛɛma caman a k'o jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan a n'a ka so dungow a n'a ka sababaw ani silamɛ ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Ala k'an bɛɛ fara silamɛ ɲɛnɛmaw cɛla. Sheikh Abdoulaye Koyita tɔgɔ la ani association Alikawusara Koyita o tɔgɔ la association min n'a bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a jigiya k'a fɔ ni jama sanuman u ka dɔnni bɛ ka taa association yɔrɔ la. Ne ye Mohamed Traoré ye ne ye association Alikawusara secrétaire général ye yan ni n balimakɛ don Sheikh Nuhu Dawo ale ye association Alikawusara Congo Brazzaville au secrétaire général ye. Sheikh Abdoulaye Koyita a y'anw de délégué le droit kama an kana kana jɔyɔrɔ fa bonya sara tɛ makun ye ni bonya taara ka d'i ma nin kɛnɛ barikama in nin kɛnɛ sanuman in ka denfaya ta ka d'i ma n'i y'a ye i ma se ka fɛn fɛn kɛ o la o se de t'i ye. An b'a ɲini Ala bolo an balimamuso a ye bonya min ta k'a ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔnw a ka dɔn k'a fɔ bonya in karamɔgɔkɛ n'a jɛɲɔgɔnw u ye bonya in minɛ u y'a minɛ ni bonya ye u y'a minɛ ni karama ye ka tila tuguni ka assurance d'a ma waati o waati n'a ka baara ninnu wulila ka jɔ a mako bɛ fɛn fɛn na ka ɲɛsin Alikawusara ma pour que ka se ka a bilasira baara ninnu kɔnɔna la a ka dɔn k'a fɔ bonda in dayɛlɛlen n'a ye a bɔra ka kuma min fɔ a ye assurance di an balima dɔ ma ko furu tɛ sa ale fɛ yen a ka dɔn o kelen de don furu tɛ sa Alikawusara fɛnɛ fɛ yen. Anw donnen yan salle de conférence kɔnɔna la an ɲɛ bɛ centre kalandenw ka kalali de gulonnen na n'i ma fili fiyewu a bɛ hakilisigi di silamɛcɛw ma waati dɔw la
ni bɛ fɛ ka i muso lajɛ ka fini ta k'a d'a ma k'a ka taa di finikalayɔrɔ la a b'i cɛw jɔrɔ hali n'a sɔrɔ musow t'a kalama mais ni a sabatira k'a fɔ musow bɛ se ka u musoɲɔgɔn ka finiw kala o ye hakilisigi de ye mɔgɔ min bɛ k'o baara kɛ ne bɛ aw ɲininka yala o tigilamɔgɔ o ni dɛmɛ man kan wa k'a tigilamɔgɔ bilasira o n'o man kan wa k'an hakilisigi ta k'a tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ n'a ye yala n'o man kan wa anw bɛ siran aw ɲɛna yan k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ nin baara in kɔnɔ hakilila la ani bilasirali la diinɛ bɛ dɛmɛ ni fɛn fɛn ye inshallah Alkawusara ani a ka karamɔgɔkɛ bɛ na an balimamuso ani santiri inshallah an ma se k'o k'a la ni ala ka diɲɛ ye inshallah an bɛ dugawu kɛ kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛna bɔ u ye dɔnni min sɔrɔ ala ka barika d'u la ala ka kɛ sijan ni kɛnɛya ye ala ka dɔnni kɛ k'u nafa minnu bɛ yen n'u y'u kalan walasa u ka se ka dɔnni sɔrɔ an bɛ dugawu k'u fana ye ala ka n'u sabati ala ka barika don an n'u la o kɔfɛ k'an hakilila fitinin di santiri ma bi an bɛ waati min na aw ka dɔn k'a fɔ réseaux sociaux waati de don a ka kan bi santiri fana ka compte professionnel dɔ créer a yɛrɛ ye réseaux sociaux sanfɛ a bɛ se ka kɛ whatsapp taasira ye mais a ka kɛ facebook fana kan facebook la option caman b'a la n'i ye compte professionnel créer waati dɔw la i bɛ se ka taa wari fitinin sara facebook mɔgɔw ye u k'i ka compte booster boosteli kɔrɔ ye jumɛn ye mun kama bamakɔ n'a sigida la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a yɛlɛla facebook page sanfɛ walasa kalanyɔrɔ in santiri in a janni ka se ka na ka sɔrɔ a tigi ka laɲini tɛ donc nin bɛɛ bɛ yen bi an ka se ka fara an ka baarakɛminɛnw kan a bɛ an dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka barika don an na ka nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ inshallah rabi kuma ma ɲi da kelen na n bɛna kuma di n balimakɛ ma ni folikan min b'a bolo ka a lase jamaw ma inshallah a bɛna lase ala k'an bɛn sababa ma ala ka jamana ye ala ka lafiya ala ka basigi ala ka kɔrɔ suma ala ka santiri bonya ka tɛmɛ nin kan ya rabi ala ka jidi ala kana nagasi اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله. التكبير. للعالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما لو تلفوك على ولي المدون على بركة على من يبدي دون يرانا كأنفرا أو من كنيسة ما بينك كسبب ياك ديناي نوي الله تعالى كدينا كروتلي. ambe foli kan la seka nyasi ambe sidi anga kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambe foli la si anga mamatuma Aisha Sisi kasobe yake ay bunyata ka nyasi Alkawusara ma anga karamo ke ina fo anga Sheikh Traoré ya ko chumina lujura kama ale masega yansoro aya kanu wala sa anga sega ke ale no la blay ne to ko no ndawe ina fa fara cogo min na ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Congo Brazzaville Alkawusara bolo fara min bɛ Congo Brazzaville o président o ye imam Ahamadu Diallo ne y'o secrétaire général ye a b'a kalama cogo min na a bɛ fɔ ko Alkawusara Koyita bi association dɔ min don a bonyani don kosɛbɛ a bɛ jamana caman de kɔnɔ a daminɛna ni groupe Alkawusara ye Facebook fɛngɛ sanfɛ WhatsApp sanfɛ ka daminɛ groupe kelen na an bɛ waati min na bi an bɛ fɔ groupe 130 ɲɔgɔn na an bɛ jamana 54 fana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ continent fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a bɛɛ kɔnɔ ka daminɛ Amérique ka na bila Asie ka na bila Australie ka na Afrique ka na Europe Alkawusara bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ wa Alkawusara groupe ye fɛn min ye a organiser len don ka sababuya kɛ a groupe bɛɛ lajɛlen fana tilalen don ka taga sigiyɔrɔma 2 la jamanaw bɛɛ la musow ka groupe b'u damana cɛw fana ka groupe b'u damana a kɔfɛ an nana ye k'a fɔ WhatsApp in bonyana kosɛbɛ a jama cayara an y'a laɲini k'a jɔ o de la an bɛ 130 la sinon an yɛrɛ dɛsɛlen don an tun bɛ tɛmɛ o la
ala ma diɲɛ don o don numéro de bɛ bila ka na ko k'a bila Alkawusara sanfɛ an ye telegram dayɛlɛ o telegram dayɛlɛ na n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan na nka insha Allah adamaden min b'a kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ an bɛ 25111 abonnés 25111 abonnés o bɛ fɔ cogo di bamanankan na 25 ani 111 o adamaden de bɛ ko in kan donc n'a y'a ye n'an sera kɛnɛ in kan bi k'a sababuya kɛ an balimamuso ye ka da nin sigi in kan hɛrɛ sigi don an balimamuso an'an dɔgɔmuso an'an baw a y'a yira kuma kɔnɔna la ko furu kana sa ko furu tɛ sa bilen an bɛ Alahu Taala deli furu kana sa nka an b'a ɲini aw fɛ furu bɛ deli ka don cogo min fɛ a y'aw jija a ka don o cogo kɔrɔ in na n'i y'a ye furu caman bɛ sa furu doncogo yɛlɛma caman de donna a kɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko bangebaaw de tun bɛ furu ɲini ka furu taama k'a dɔn a kan ka ɲini sira min fɛ ka sɔrɔ ka denw da don a kɔnɔ o ɲini sira in o bangebaa fila ninnu olu de a bɛ f'olu ma ko socle n'a fɔra sisan nɔ ko ni so jɔra so tɛ se ka jɔ ni so passement tɛ ni so passement fana jɔra wajibi don fo poteau de ka k'a la donc bangebaa ninnu de ye poteau ye minnu b'a to waati bɛɛ ni so ko k'a bɛ jɛngɛ poteau de b'a minɛ furu fana bangebaaw de bɛ furu in sigi o de kama furu bɛ sigi o de kan n'i y'i miiri dɔrɔn i b'a fɔ ko ne kabila ne bɔnsɔnw ne ka maaw n bangebaaw u ye n don nin furu in na n'i y'i miiri a kan dɔrɔn fɛn dɔ bɛ yen i b'a latɛmɛ donc an b'a ɲini aw fɛ hali bi bangebaaw mana sira min di anw ma an ka jija an ka taa o sira fɛ an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Abdallah Koyita a ka foli bɛ yan nɔ an ka Sheikh Tarawele y'a fɔ cogo min na k'a yira aw la k'a fɔ kɛnɛ in nali kun ka d'a ye kosɛbɛ a ka d'a ye a ka sɔrɔ yan nɔ ka d'a kan ale b'a dɔn nafa ye min ye a jɔyɔrɔ ye min ye a b'o dɔn kosɛbɛ a ye wulikajɔ minnu fana kɛ baara ninnu kɔnɔna la yen nɔ a dogolen tɛ maa si la diinɛ kɛnɛ tɛ sigi yɔrɔ si la k'a bɛ wele yɔrɔ min na ko n'a ma se yen nɔ fo n'a y'a sɔrɔ lujura y'a sɔrɔ donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o la ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Malimatu an bɛ i fo Ala ka n'aw dɛmɛ Ustaz Kale Ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an sabati diinɛ in kan wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin Ala ka dɛmɛ nana o de la o de kosɔn Alahu Taala b'o de fɔ Kuranɛ kɔnɔna na in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum wala an bɛ tɛmɛ ni an ka baara ye an balimaw Malimatu ye a karamɔgɔlakaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o la a ye walanda dɔ de di an kalandenw ma nin ye walanda dɔ de ye an kan ka min lamɛn k'a labaara tuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ to k'o fɔ n ka ladilikanw na aw ye maa ka bɔ n'i ka diplôme ye diplôme in ye papier de seereya sɛbɛn dɔrɔn mais barika ka don i ka kalan na i ka ni ayiwa i ka laɲini min na i ka n'o sɔrɔ o bɛ dépend kalan yɛrɛ i y'a ɲini cogo mun na ani hari kalan kɔfɛ i n'i ka karamɔgɔw bɛ lahala mun na a bɛ dépend o de la dɛ o la an bɛ min fɔ kalandenw ɲɛna u ka nin to u hakili la o la an bɛ Malimatu karamɔgɔlakaw fɔ kosɛbɛ u ye dantigɛli kɛ ka tɛmɛ nka hari sisan ni kuma b'u bolo an bɛ kuma segin u ma n'o ye yatabaralakaw ye insha Allah an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ayiwa invité kɛnɛ sɔrɔ n'o ye a Seyda Mariam ye an bɛ a bisimila ayiwa insha Allah yatabaralakaw an n'olu bɛ tila ɲɔgɔn na o kɔfɛ an bɛ segin ka na insha Allah ne bɛ n karamɔgɔlakaw de la Ustaz Gindo ale de ye anw kalama hadili islamiya la wallahi an tɛ ɲinɛ a kɔ a n'a ka nisɔndiya n'a ka Ala kanu taara da silamɛw o muso de ye nin ye Seyda Mariam ye ne karamɔgɔ ye fo lahara inshallah Seyda Mariam i bisimila ne baden الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an sinsilen ko ni Allah subhanahu wa ta'ala to ka barka dake ka Allah subhanahu wa ta'ala wala ɲuman dɔ silamɛya nɛɛma la
nema min ka boni nema be o de silamɛya nema ye an bɛ ala tanu k'a barikada a y'an kɛ mɔgɔ ye k'an kɛ silamɛ ye an bɛ salatu kɛ alakira muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam cidenw na hɛrɛma ani nabiɲumanw na hɛrɛma min ma sigi k'a bolo fila da sen kan f'a yɛrɛ ye baara kɛ o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ a ka don an n'an tiɲɛ fɛn cɛ n'o ye ibilisa ye setanɛ kalekan don ko fo a k'an fili an yɛrɛ ma jɔn bɛ fili a yɛrɛ ma tuma jumɛn na n'i filila i daliba masa ma ni mɔgɔ filila a tigi ma ni m'i tigi dɔn i kɛra bɔfu safu de ye ibilisa bɛ campagne o campagne na nin campagne de don k'a bɛ don an ni ala cɛ ala kelen kɔ k'an bonya ala ko walakad karamna bani adam nka setanɛ y'a ɲini an ka dɔgɔya an bɛ Alahu taala deli an ala ka don an n'a cɛ kɛta ni fɔta ni ŋaniyata bɛɛ la ala kana nin yɔrɔ di a ma an ka fosi la o kɔfɛ k'aw fo ni kisi ani hinɛ ni barika folikan ye an bɛ ala deli jamana ye ala k'a kolo suma an ka ban maliba ala k'a sinsin ala k'a sabati silamɛya ala k'a kɔrɔta a kɔnɔ silamɛya bɛ kɔrɔta yɔrɔ yɔrɔ ala k'an fara dɛmɛbaga n'a kɔrɔtabagaw kan an karamɔgɔ y'an kɔ kuma la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ barikama in sigitɔ Alahu taala ye mɔgɔ min garijɛgɛ don a kuranɛ kalan na an b'a fɔ a tigi ma ko ala k'a sara ni hɛrɛ ye kuranɛ kalanbaga ye k'a ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ala ka kuranɛ kalanna nɔgɔya an ye an ka duw kɔnɔ an yɛlɛma o yɛlɛma ala kana kuranɛ tunu an ka sow la karamɔgɔ minnu tɛmɛna kuma la k'u ni ce u ka ikhilasu la u ka cɛsiri la u ka timinandiya la ne ye n karamɔgɔ min sɔrɔ tabulu kan sisan n'a bɔra ka kuma résumé ka fɔ ne ɲɛna n bɛ a fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ bila fɛn na a bɛ min dɔn sinon a tun bɛ se ka micro ta ka di yan ten tiɲɛ don wele la dɔ ɲɛ fɔra ɲɛna nka ko bɛ cogoya min na n t'o dɔn dɛ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ min b'i bila sira de an bɛ Alahu taala deli k'ale ala k'a mɛn an ɲɛkɔrɔ k'a mɛn diinɛ in baara la ala k'o kɛ ni si ani kɛnɛya ye o kɔfɛ ne nisɔndiyalenba bɛ kɛnɛ kan k'ale ne tun taara n ba de kɛrɛfɛ tuma dɔ la ni n b'ale kɛrɛfɛ n wuli man di ka bɔ ale kɔrɔ o dɔrɔla de ye ne bila retard la dɔɔni ale fari man d'a la n bɛ silamɛ bɛɛ deli a ka dugawu k'a ye ala ka kɛnɛya di a ma ani silamɛ banabaatɔ bɛɛ nin baara min filɛ nin ye an bɛ bɔ ka ala de tanu masa min ye bɛnsema kɛ an ye k'an balimamuso fo Seyida Ayisa Sise n'a y'a sɔrɔ silamɛ bɛɛ kan ka birikiden kelen kelen da silamɛya jɔli la komi Kimbiri b'a fɔ an ɲɛna cogo min na faso jɔli la ko fasoden ɲuman bɛɛ ka na n'a ka birikiden kelen kelen Seyida Ayisata Sise ale y'a ka birikiden kelen labɔ a ka biriki bɔcogo ɲɛna fɛnɛ a ye biriki bɔ hukumu min kɔnɔ n'o y'a balimamuso ye n'o ye akhawatu ye silamɛya kɔnɔ ka se ka baara yɔrɔ di olu ma ka cɛsiri yɔrɔ di u ma ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye k'o sira ɲuman nɔgɔya u ye ale ka biriki in bɔcogo ɲɛna kosɛbɛ baara damadɔ bɛ ustaz k'ale a sabatira an karamɔgɔw bolo k'o ye muso ka baara ye ko muso k'i jija o baara ninnu na a tɛ sokɔnɔ baara sa a t'i furucɛ ladonni sa wa a tɛ denw ladonko ɲuman fɛnɛ sa o baaraw la kalali o baaraw la belebeleba dɔ ye silamɛya ma muso bali ka baara kɛ a ma muso bali ka nafolo ɲini o kama ala b'a fɔ k'an ye min ɲini k'o y'an ta ye ko cɛw ye min ɲini k'o y'u ta ye ɔ n'i y'a mɛn muso bɛ jaga bɔ a bɛ saraka bɔ a ye baara de kɛ nka baara bɛɛ tɛ muso ka baara ye dɛ muso yɛrɛ ka musoya danbe a n'a ka musoya hɔrɔma ka to o kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔ ani basigi ni hakilisigi sɔrɔ kɔnɔ o bɛ sɔrɔ baara dɔw la nka baara dɔw bɛ yen ni muso bilala o la a bɛ muso ka danbe bɔ a la muso ka bonya n'a ka karama a b'o tiɲɛ wa hakilisigi tɛ sɔrɔ o baara kɔnɔ ɔ baara min n'o ka kan an filɛ o baara dɔ de kɛnɛ kan k'a fɔ ko an den dɔw an balimamuso dɔw fo mɔgɔ 20 nin kɔ k'olu sera k'o baara kɛ k'o ɲɛ n'o ye kalali ye k'olu ka jɔnjɔn mina d'u ma o ka bɔ nin ye ala tanuba ye an b'a fɔ Seyida Ayisa ye ko ala k'a ɲɔgɔnnaw caya i m'a ye ala ma kuma ɲini an fɛ o ala ye baara de ɲini an fɛ tuma dɔ la an bɛɛ ɲinɛna baara in de kɔ ka taa an firi kuma ka kumakɛla cayara tuma dɔ la ni fɛn tɛ min kɔnɔ o bɛ ziiri dɔ da n'o tɛ ala ko alikuranɛ kɔnɔ a se kɔrɔtalen don ba'da a'uzubillahi mina shaitanir rajim a ko i'malu fasayarallahu amalakum wa rasula Alahu taala ko ila akhir aya a ko an ka baara de kɛ ustaz a ko a ye baara kɛ a ye yamaruya de kɛ koyi a y'a yamaruya a ko a ye baara de kɛ a ko n'aw ye baara kɛ dɛ ko ale ala b'a ka baara ye wa ciden b'a ye wa muminun b'a ye fɛnɛ ala ye baara de ɲini an fɛ nka baara kɛbaga dɔgɔyara nin ye baara kɛnɛ de ye baara kɛnɛ min ni silamɛya hitajiyalen don a la silamɛ musow hitajiyalen don a la u ka bonya n'u ka karama kɔnɔna la an bɛ Ayisa fo ka taa ni ka segin k'a kan k'a Sise ala k'a dɛmɛ baara in na kutiri danbe ala k'a sinsin ala k'a barika n'o tɛmɛna ka bɔ yen kutiri yɛrɛ tɔgɔdalen bɛ fɛn min na n'o ye danbe ye n'i y'a mɛn maaya danbe de don ni danbe bɔra a la kaba foyi tɛ yen wa n'i y'a mɛn danbe de o ye jogo ɲuman de ye mɔgɔ k'i bɔkolo dɔn ni mɔgɔ y'i danbe dɔn ko bɛ ko la i tɛ sɔn k'o kɛ
kuma be kuma la e t'a fɔ hali kɛnɛ bɛ kɛnɛ na i t'i y'o kɛnɛ kan ko bɛ ko la i sen ti y'a la i bolo ti y'a la i da ti y'a la danbe kɔlɔsili ye fɛn belebeleba de ye an kɔni arajo so belebeleba ye n'o ye arajo danbe ye tuma min an bɛ ɲanafin na ko arajo t'an bolo arajo islamiki kun bɔra arajo islamiki kun bɔra an ye nisɔndiya sɔrɔ kosɛbɛ an b'a fɔ ala k'a mɛn nka arajo danbe nalen o kɛra nɔnɔ kɛlen ye dɛgɛ la bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kibaruya o kibaruya n'an mago bɛ a la an y'a sɔrɔ ni arajo danbe in fɛ sani ka taa diinɛ arajow caya an ye tariku dɔ alhamdulillah rasulu ka tariku dumanw dɔn sidi ture fɛ arajo danbe de la ka ɲininkali kɛ ka question di k'i la faamuya k'i bilasira ka sɔrɔ i ma t'i kunkolo siɲɛsɛn i maloyabagatɔ ma sigi k'a lamɛn karamɔgɔ bolo an y'o sɔrɔ mamudu kunbala ani alhaji abubakar kamara la arajo danbe la mɔgɔ caman y'i ka diinɛ ɲɛdɔn arajo danbe ka sira fɛ arajo danbe ka jamana yɛrɛ kibaruya di jamanaden ma k'an bɔ kunfiya la i ye faransɛ kɛ i ma faransɛ kɛ i k'i ka jamana tagabolo n'a nabolo dɔn arajo danbe ka faso kanu ta k'a don i la an b'a fɔ kinbirima k'a ni ce bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ de don a ma tɔ to o la o arajo danbe ka baarakɛyɔrɔ ta ka tɔgɔ da o la o tɛ dɔwɛrɛ jira an na o silamɛya kelen a b'o de jira an na alimaru ma man ahabba n'i ye maa min kanu dɛ i n'a bɛ kunu lahara wa kabiri diɲɛ na dɛ kanu baara bɛ yira de o tuma seyida ayisa sise a ye danbe de yira muso danbe muso ye danbetigi de ye muso ye bonya ni karama tigi de ye ka baara yɔrɔ in lajɛ k'a tɔgɔ kan ka da jumɛn na arajo so min nana ka na diinɛ bɔ ɲɛnafin na ka n'an bɔ dibi la ka faranfasiya di an ma k'an ka silamɛya ko k'a jɛ k'a ɲɛda ɲuman jira an na a miirila ka tɔgɔ ta k'a di arajo danbe ma tɔgɔ dira a diyɔrɔ la arajo danbe bangera a bangera tele danbe la tele danbe a bɛ k'an dɛmɛ a bɛ k'an dɛmɛ an bɛ walandaw ta a la an b'an ka baturu charger a la an bɛ dugawu de kɛ silamɛya baarakɛyɔrɔ ninnu ala k'u sinsin minnu y'u bolo don a kɔrɔ ala ka n'u fanga ban ala ka n'u dɛsɛ abada ni hɛrɛ bɔra yɔrɔ yɔrɔ ala k'a d'u ma parce que a bɛ ɲɛsin diinɛ ma diinɛ bɛ taa ɲɛ o la ko baarakɛyɔrɔ tɔgɔ dacogo ɲɛna ayisa kɛra hakilima ye a ye tɔgɔ di minnu ma tɔgɔ ni olu ni tɔgɔ ka kan wa o bɛ se tɔgɔ kɔrɔ fɛnɛ i m'a ye danbe kuruba kɔnɔ nin ya aw ɲɛ t'an na danbe saliba kɔnɔ danbe bɛ se an kɔrɔ danbe bɛ se muminumusow kɔrɔ danbe mago bɛ muminumusow la danbe mago bɛ silamɛmusow la ça suffit que i k'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah e bɛ ala de kɔ i bɛ ala kira de kɔ alayhi salatu wasalam arajo danbe tele danbe u b'i ka jigiya la n'i bolo bɔ tuma o tuma i bɛ cɛ dɔ sɔrɔ min b'i bilasira wa i bɛ muso dɔ fana sɔrɔ min b'i dɛmɛ o arajo danbe kelen de nana ka na du kungo ta ko ni duw ma ɲɛ ko quartier ti ɲɛ ko jamana ti ɲɛ o du kungo hukumu kɔnɔna la Usayi Jaabi bɛ yen an ka directeur o cogo kelen fɛnɛ na Sila bɛ yen nɔ nka musoba dɔ fɛnɛ bɛ yen n'o ye madame Yatabari ye Seyida Amina min Mali silamɛmuso ka tɔnba kɔnɔ an ka union kɔnɔ fa musulman di Mali k'a daminɛ k'a ye fo Kidali ni bolo sɛmɛyɔrɔ banna bureau in kɔnɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 na baarakɛla la ni Ami ma kɛ fɔlɔ ye Ami tɛ bɔ sabanan kɔnɔna la présidente ka jigiya b'a ka tanti Kaja Togo la ala ka jigiya kɔfɛ wa anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen sɛmɛnen bɛ madame Yatabari la ala ta kɔfɛ timinandiya min b'a la ani cɛsiri min b'a la ani basigi ni mafa min b'a la anw bɛɛ lajɛlen jigi dalen b'a ka ala ta kɔfɛ wa a bɛ k'a dilan a tɛ k'a tiɲɛ anw yɛrɛ ye centre dayɛlɛ ko centre d'écoute ka denmisɛnninw kunbɛn k'u lamɛn furu ɲɔgɔnmaw k'u kunbɛn k'u lamɛn cogo min na du bɛ se ka sigi du bɛ se ka sinsin jɔn y'o centre jigiya ta anw ye Seyida Amina madame Yatabari a bɔra diinɛ kɔnɔ ka taa diinɛ kɔnɔ Sayidu Fajiri n'o ye anw karamɔgɔba ye a ye sira min jira a la Seyida Amina ye sira ta furucɛ ɲɛna a furucɛ talen kɔfɛ Seyida Amina a ye fisiki kɛ 2 ye ni centre dayɛlɛli kamanagan kɛra an bolo réunion kɛyɔrɔ la anw tɛ mɔgɔ sigilen ye Amina ko a ko ka ca an bolo a ko nka n bɛ ko dɔ bila ka nin ko in kɛ ne ye denw ba de ye n ye denmuso de ye a ko centre in ne b'a kɔlɔsi n b'a matarafa n b'a timinandiya kɛ k'Alahu taala deli ala k'an fanga se n balimamusow muhalimatu n'aw y'a sɔrɔ tuma min kana fara an kan a ye na fara an kan ni ko min nana n'o bɛ n dépassé an bɛ se an ka karamɔgɔbaw ma docteur b'an bolo fan bɛɛ an bɛ se an balimamuso tɔw ma u b'an bilasira Seyida Aminatu Jawara alhamdulillah arajo danbe la a y'a seko kɛ hali bi a bɛ k'a seko kɛ wa union kɔnɔ muso bɛɛ tɔgɔ la Amina bɛ baara la sufɛ ani tile fɛ yɛrɛjira t'a la dɛ ni yɛrɛjira b'a la bɛɛ b'a dɔn yɛrɛjira t'a la Allahu akibaru an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔw la o la ko tɔgɔ di yɔrɔ ɲɛna o tɔgɔ min n'o taara k'o di arajo danbe ma baara jumɛn de bɛ kɛ centre in na a bɛɛ ɲɛ bɛ finiw kalalen na ne ye baara dama dɔ fɔ ko muso ka ɲi o de la n bɛna n ka kuma laban o de kɔnɔ ni ala sɔnna ma o la tɔgɔ min taara ka di tɔgɔ ye a ka baara kɛ ala nana kɛ alhamdulillah an y'an denmuso sɔrɔ fo mɔgɔ 20 kɔ k'ale ko k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna diplôme ta u bɛɛ bɛ se ka bɔ ka baara kɛ u ka sokɔnɔna la u ka salon kɔnɔna la u ka so kɛrɛfɛ ka gwari dɔ jɔ ka baara kɛ a kɔnɔna la ka 2 ni 2 sɔrɔ halala la ka sɔrɔ u ma bɔ ka taa manamana ko kɛ u ma bɔ ka tapage kɛ ni ye ala tanu de ye o kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔya o taara ka di Alkawusara ma
alkawsar an bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala de deli an ka ji min ta ka k'a ye kiyama jɔn don siga t'a la mɔgɔ min mana nin ji in sɔrɔ k'a min minɔgɔ ko kuma banna pewu kawsara ji bɛɛ t'a sɔrɔ ka min jɔn bɛ kawsara kunna an karamɔgɔkɛ al-Mukhlis bɛ segin a kan al-Mukhlis Ustaz Koyita ne ni kawsara ye baara kɛ sunkalo tɛmɛlen na an bɛ jɔn bɛ hinɛ kɛ ka dɛmɛ di yatimɛdenw ma anw bolo dɛsɛra jɔn y'an dɛmɛ Alkawsar de anw dɛmɛ anw taara ni yatimɛden minnu y'a ta ɲɛ a ka ca ni mɔgɔ 50 ye ne sigiyɔrɔ in na hakili t'a jate la mais a ka ca ni mɔgɔ 50 ye k'an ka taa ni yatimɛden ninnu ye k'u bɛ fini don bɛɛ kana wa kawsara y'a kɛ Ustaz Koyita Baɲame den a bɛ min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don nka jamana in kɛra jamana dɔ de maaba tɛ yen mɔgɔ bonyalen tɛ yen surtout maa min ko n bɛ Ala kɔ n bɛ Ala kira kɔ f'i ka yebɛbɛbaga de sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Ustaz Koyita ye ale yɛrɛ tɛ dɛ a n'a furumuso a n'a dɛmɛɲɔgɔn karamɔgɔw la mɔgɔ b'a la f'i ka dɛmɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ n'o tɛ i tɛ taa yɔrɔ si o tuma Koyita tɛ dɛ kawsara cɛbaw de ko don kawsara musobaw de ko don minnu sɔnna k'u yɛrɛ bila nin baara in na ko Ala kama baara don k'u b'a sara ɲini sini k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa ka dɛmɛ bɛ don kawsara la a ye kɔlɔn min se fouraji min se an sigilen an ɲɛ b'a la kawsara bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'a la an bɛ Ala de deli Ala ka dɛmɛkɛla ninnu sɔn u k'a kɛ don bɛɛ u k'a di Alahu Taala ma pɔsi tɛ kasange la don dɔ an bɛ segin Ala ma an tɛgɛlankolon an ka silamɛya dɛmɛ ka nɛnɛ bɔ silamɛya la ka silamɛya dɛmɛ k'a bɔ yɔliyɔli la ka silamɛya dɛmɛ k'a bɔ minɔgɔ la ka silamɛya dɛmɛ k'a bɔ maɲumako ni nɔgɔ la silamɛya ma ka sɛgɛn ka silamɛw sigilen to yen Rasul sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a jigi bɛ Ala de k'a kelen pe nka Seydina Abubakari y'a jɔ n'a ka nafolo ye don dɔ la a jigi bɛ Ala de ka min y'a ci siga t'a la nka Usmanu y'a dɛmɛ Seydina Usman Zunurayni a y'a dɛmɛ ni nafolo ye don dɔ a jigi bɛ Ala de k'a kelen pe nka Seydina Umaru y'a dɛmɛ ni farinya ye don dɔ a jigi bɛ Ala de k'a kelen Seydina Aliyu y'a dɛmɛ Abdurahmani bin Awfu ma to kɔfɛ musobaw Khadijatul Kubra komi o musoba dɔ b'an bolo yan n'o y'an ka mɛri muso ye an bɛ a fo k'a wale ɲuman dɔn a Sisoko an bɛ Fanta fo k'a wale ɲuman dɔn k'a Sisoko n'an ye Fanta Sisoko ye dɔrɔn a bɛ jɔn ɲanafin bɔ anw na a bɛ Khadijatul Kubra a b'o ɲanafin bɔ an na a bɛ se ka Sumeya ɲanafin bɔ anw na a bɛ se ka Aisha ɲanafin bɔ anw na Zeinabu Bintu Jasi olu ɲanafin bɔbaga de ni musoba ninnu ye o tuma an bɛ Ala tanu ka Ala barikada mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ di u ka continuer ka dɛmɛ di a bɛ taa tasira fɛ dɔw bɛ ji sɔrɔ dɔw bɛ bɔ kɔngɔ la dɔw ka furu bɛ dilan Ala k'a kawsara Ala k'a mɛn an ɲɛ kɔrɔ ɔ ni Seyida miirila ka bonya ta ka di kawsara ma an bɛɛ mago bɛ kawsara ji in de la koyi k'a fɔ Koyita ɲɛna k'a n'a ka tɔndenw tɛ se ka ji min k'anw to han an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de ni galama na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni filen ni ji min yɔrɔ la Ala ka ji nɔgɔya an bɛɛ o la k'an bɛ kawsara fo a ma d'u ma ten u yera de k'u n'a ka kan u jɔlen de don Ala k'u jɔlen to diinɛ tɔgɔ la Ala ka n'u bi Ala ka n'u tɛrɛntɛ Ala kana setani se u la o la ni an bɔra o kɔnɔna la denbaya taara ka di min ma n'o ye anw badenmuso ye k'a yata bari ni an baden n'an sinji de ye don dɔ an ɲɛji bɔra k'a sɔrɔ an ɲɛji bɛ ka bɔ min nɔfɛ o bɛ ka yɛlɛlen Ala ko ana inda zɔni abdi an tɛ mɔgɔ si sanuya Ala kan nka Ala ye min fɔ a t'o fana wuli dɛ adamaden taara sira min kan i bɛ kun o sira de kan kiyama jɔ n'o n'an wulila Abdulaziz Yatabari b'a fɔ ko yala ko fajiri selila parce que ale bɔra so kɔnɔ fajiri seli de kun ŋaniya b'ale kɔnɔ ale y'i sanuya k'a bɛ taa fajiri de seli ale ni fajiri seli ko kuma ale n'o de bɛ wuli ka jɔ anw fɛ alhamdulillah don dɔ an kasira kosɛbɛ nka Ala b'a ɲɛji cɛ hali bi foyi ma tiɲɛ denbajala taara ka di du min ma Yatabari la ka sababu kɛ ko Zeinabu ko k'ale ye kalan kɛ Ustaz karamɔgɔ bonyali fɔra dɛ mais n'i y'a ye bi karamɔgɔ ala busa minɛna karamɔgɔ la mɔgɔ kana den mɔgɔ k'a jogo o bɛ faamuya mais ladabu min minɛna karamɔgɔ la kalanden b'i ɲɛjɔ karamɔgɔ la ko min ka di ye kalanden b'a fɔ karamɔgɔ ma ko n fa t'i ye n ba t'i ye i m'a dɔn n'o tɛ kɛda muallimu an yakuna abban ni Ala kira kumakan ale suratu wasalam ko fa ni bɛ karamɔgɔ ko différence fitinin de b'u cɛ ko sɔɔni dɔrɔn mɔgɔ min y'i karamɔgɔ ye dɛ k'o tun bɛ k'i fa de ye wa ko ni maa min y'i kalan arifu kelen na Seydina Bukari b'a fɔ k'ale bɛ juru don a yɛrɛ kan na ka d'o tigi ma n'a ka d'a tigi k'ale feere n'a ka d'a tigi k'ale kan hɔrɔnya karamɔgɔ sara tɛ yen nɔ ka karamɔgɔlakaw dɔn ka karamɔgɔlakaw bonya ka kɛnɛ denbajala ta ka di karamɔgɔlakaw ma Sise bolo k'ale bɔra Yatabari ka mɛdresa la Alahu akibaru Ala ka ni jɔnkɛba in k'ale ye kuranɛ kalan ye ale yɛrɛ y'a ka diinɛ dɔ ye basigi min b'ale la ani timinandiya min b'ale la bi k'ale bɛ se ka dɔ kɛ diinɛ baara la k'ale y'a bɔ yɔrɔ dɔ de la bangebagaw ka ŋaniya ɲumanya kɔfɛ a ye bonya sigi kalanyɔrɔ la alifadlu lil mutaqaddim siga t'a la bonya kan ka segi ɲɛmɔgɔw ma maa o maa y'i dan baara min na i kan ka bonya segi o ma maa o maa y'i kalan baara la i kan ka bonya segi o ma hali min y'i kalan miniziya la n'i ye bonya segi a ma dɛ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ barika don i ka pɔnti la
nka n'i ma bonya segin a ma i tɛ barika sɔrɔ ko yata barilakaw ma k'u ni nin bonya ka kan bonya dira an balimamuso min ma seyida k'a yata bari a n'a ka kan ala k'a fanga se a kɔrɔ yarabi a ye denbajala ɲuman siri a hɔn n'o tɛ an bɛ denbajala siri ka porodi mun ka mɛsi jugu don ka sɔrɔ k'an disi n'an kɔ bila kɛnɛ ma ka sɔrɔ ka jeliw wele k'u kana so wuli an na ko ko waraba den filɛ nin ko nin fa de ye sama faga ka wara faga ka sɔrɔ a ma se ka soso gɛn k'a minɛ an bɛ sɔrɔ ka porte dayɛlɛ laloma donna nafolo la ko sama donna ɲɔtu la ko gɛnbaga t'a la o sa ye k'ale ko n'u ma sama gɛn ka bɔ ɲɔtu la ni sama y'an ka ɲɔ bɛɛ tiɲɛ ko kɔngɔ n'an fa dɛ a ye sama gɛn ala ka faamuya ɲuman di an ma o tuma na nin ye denbajala ɲuman de ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye yarabi n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna segin na yɔrɔ jumɛn ma muso k'an ka baara minnu kɛ n'o ye baara ɲumanw ye n'o n'anw danbe bɛ bɛn n'o n'anw ka nɔgɔya bɛ bɛn muso dara a ka nɔgɔ muso ka maga muso tɛ mɔgɔ ŋɛɲɛman ye muso ye mɔgɔ sabatilen de ye mɔgɔ nɔgɔman de don muso ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini nɔgɔya de kɔrɔ ni muso min bɔra o kɔnɔ ka kɛ waraba ye dɔrɔn e bɔra musoya tɔbiya kɔnɔna la awɔ n'o tɛ k'i to tɔbiya ɲuman kɔni kɔnɔna la muso ye nɔgɔya de ye i b'a ye hali ni cɛ ni muso ka ko gana a bɛ laban jumɛn na muso ɲuman ta bɛ laban ɲɛji de la koyi o ta tɛ kɛ tigɛrɛ fɔli dɔnkɛ y'a cɛ kunna dɛ o ta bɛ laban ɲɛji de la parce que mun na ale ye mɔgɔ nɔgɔman de ye ale ye mɔgɔ magaman de ye a tɛ ko gɛlɛman supporter ale t'a gɛlɛya o muso ɲuman b'a fɔ a cɛ ma ko yafa ma m'a dɔn ka sɔrɔ a jo b'a la mun na n'an b'an tɔbiya la n'anw b'an tɔbiya la a ka ɲi kojugu wa ne b'a ɲini n balimamusow fɛ a ye n'an ka segin an tɔbiya la dɛ a ye n'an ka segin o la dɛ gɛlɛyaba in karatatata n ti jɛn n'a ye mun de kɛra ka tigɛrɛ fɔ k'i jɔ cɛ kunna fo bili k'a dɔn ko dɔ bɛ so kɔnɔ kuma tɛ sigi ɲɔgɔn ma an tɔbiya tɛ a y'an tɔbiya tɛ muso tɔbiya ye magaya nɔgɔya de wa n'an y'o ta dɔrɔn an bɛ cɛw mara muso muso kɛra muso nɔgɔman ye e ka nɔgɔ i kumakan na i kɛwale la i ka nɔgɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen e ka nɔgɔ i bɛ cɛ mara n'o tɛ muru ka nasi ye nkalon ye han a ye kɔnɔdimi bila cɛw la fu wa o tɛ kɛ o ta ye a ye cɛw tɔɔrɔ fu muru ka nasi ye nkalon ye jo sɔnna ni buguridala ni kɔmɔfili a bɛɛ nkalon e ka tɔbiya ye dɛ muso yɛrɛ dara ni tɔbiya ni min ye dɛ o de bɛ cɛ mara o de bɛ cɛ k'i ta ye wara de don ni nɔgɔyara a kɔrɔ dɔrɔn a b'i munu mɛnɛ a ye na muso an ka segin an ka tɔbiya la an kana sɔn a baara ka kɛ mɔgɔ ŋɛɲɛma ye du kɔnɔ an kana kɛ mɔgɔ farima ye du kɔnɔ an kana kɛ ko gɛlɛntigi ye du kɔnɔ fo cɛ k'i den ka don ka boli ka bɔ n'i kumana a bɛ boli n'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la a bɛ siran e ne balimamuso o gɛlɛyara dɛ i ye musoya da k'a kantigɛ ala k'an kisi o ma o hukumu kɔnɔna la ala y'an da k'an ka baaraw kɛ bɔ ɲɔgɔn na a ko sɛta kuranɛ haya dɔ don ala filɛ k'an échappé an kɔni ka baaraw tɛ kelen ye ala y'an da k'an ka baaraw bɔ ɲɔgɔn na sisan misaliya la n'i ye cɛ jɔlen sɔrɔ gitɔrɔnda la polisiya la a cɛ ka ɲi a la kojugu nka n'i ye muso jɔlen sɔrɔ gitɔrɔnda la fɛn m'a cɛ man ɲi a la wa o misaliya caman bɛ ne bolo paranti b'u kan dɔ de ko k'a natɔla filɛ nin u bɛ se ka fɛn dɔ fɔ muso ma a natɔ dɔrɔn ala ka démarche u bɛ o bɛɛ fɔ n'a na u b'a fɔ a bɛ cogo jumɛn na u bɛ manamanakanniw fɔ a ma mais ni cɛ de bɛ ka na ale polisikɛ bɛ nalen ayi u tɛ sɔn k'o ɲɔgɔnna k'o la ça fait muso ka tɔbiya muso ka baaraw bɛ yen muso ka baara ɲuman fɔlɔ ye jumɛn ye o ye kalan ye a taalim muso ka ɲi kalan de la jardin d'enfant kunna ani k'a daminɛ premier cycle la ka taa n'a ye fo 9e na muso cɛ ka ɲi ye parce que munna inna sha'ayakum la shatta mashallah ustad alhamdulillah barakallahu fik aw la muso ko ala y'an ka baaraw da k'u bɔ ɲɔgɔn na muso ka ɲi classe kɔnɔ muso ka ɲi jardin na fo ka taa se nin yɔrɔ ma munna o wagati fɛn na den mago bɛ mɔgɔ la min bɛ k'i komi a ba muso de bɛ se ka denmisɛnnin ka ŋɛɲɛ kun i b'a ye n'a sera yɔrɔ dɔ cɛ b'a fɔ t'i ba bara na den ta sa ale tɛ se o muso de bɛ se muso labɛnnen bɛ o kama o matériel bɛ muso de la o la muso ka ɲi jardin kunna denmisɛnnin ka ŋanaŋana kanu i bɛ dɔnkili da ka fɛnw kɛ ta ka denmisɛnnin nɛgɛ ka hatifu d'a ma ka nɔgɔya d'a ma ka hinɛ ni makari d'a ma muso ka ɲi kilasi kɔnɔna la kalan karamɔgɔya muso ka ɲi o la muso yɛrɛ ye karamɔgɔ fɔlɔ ye a ka du kɔnɔ a denw kunna ko ale umu madrasa ko n'i bɛ université ɲini muso de ye universitaire fɔlɔ ye karamɔgɔba fɔlɔ ye muso de ye o la muso ka ɲi karamɔgɔya majalu kɔnɔna la o kɔfɛ muso ka ɲi mun fɛnɛ na tuguni muso ka ɲi furakɛli la muso ka ɲi furakɛli la kojugu ala an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan dɔrɔla de bɛ an kan koyi an balimamuso dɔw bɛ yen u bɛ taa ka t'u yɛrɛ di cɛ dɔw ma ka sababu kɛ dɔrɔla ye mais e yɛrɛ b'a dɔn cɔntɛrimuso ala an ka diinɛko ta ka bɔ yen ni e ye hɔrɔnmuso ye e muso ɲɔgɔn taalen ka cɛ e lajɛ i ka denko wagatiw la k'i fanw bɛɛ lajɛ hali bana b'i la o ka di ye o ka nɔgɔ i ma i lafiyalen b'o kɔnɔ ka tɛmɛ n'i bɛ cɛ dɔ bolo kan balikuya kɔfɛ a ma nɔgɔn dɛ nka caman y'o gɛlɛya ta hali bi dɔ bɛ bange kɛ o gɛlɛya kɔnɔna la o la muso ka ɲi santé la kojugu o de y'a to an b'a fɔ an k'an denw dɛmɛ santé hukumu kɔnɔ o sayi aw yɛrɛ k'aw bolo fara an kan alikawusara k'a bolo fara an kan an k'a lajɛ an ka diinɛ tɔ ninnu an k'u kɛ baarakɛtɔ ye mali
an k'u lasigi ka don domaine dɔw kɔnɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn ko silamɛya yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye al-islam huwa al-ayat ni ko ɲɛnamaya dɔ ye ko silamɛya silamɛya ɲɛnamaya ti ɲɛ abada silamɛya kɔ Alahu Taala y'a bila sira min kan o kɔ i ma ko jɛngɛnen ya o la an k'a lajɛ an ka jigin o kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka kalan kɛ u bɛ se ka santé kɛ mais moyen t'u bolo dɛ o la an bɛ denmisɛnninw ka kuran durusiyɔrɔ sara cogo min na an k'u ka santé sara ten hali n'a kɛra u ka se pikiri kɛ la u ka kɛ matɔrɔni ye u ka kɛ sage-femme ye u bɛ taa muso dɔ lajigin u bɛ muso dɔ lajɛ k'u ka cogoyaw labɛn o bɛ kɛ sutura kɔnɔ fɛnɛ ye barajiba de ye o tuma muso ka ɲi santé kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso ka ɲi mun wɛrɛ fɛnɛ na tuguni silamɛ muso ka ɲi tobili la tobili kɛ restaurant kɛ ka feere kɛ e bɛ kɔnɔna la restaurant bilibiliba b'i bolo kiniw bɛ e de bolo yen nɔ dagaw bɛ e de bolo i bɛ jɛgɛw yira i bɛ sɛw yira i bɛ fɛnw bɛɛ labɛn i bɛ se ka taa sɔrɔ cɛ 10 bɛ muso in bolo o cɛ 10 olu jɔlen bɛ arana yan fɛ olu de bɛ gese la olu bɛ feere ni fɛnw kɛ mais ka dumuni yɛrɛ dilan k'a ɲɛ ko ɲuman ka restaurant in labɛn ka ɲɛ ka sanuya sabati muso bɛ base la muso ka ɲi nin baara la i m'a ye baara na den muso min bolo ka di dumuni tobi la hali ni o cɛ ma fɛn fɔ i ye baramuso de ye koyi aw dɔ dɛ ni min tɛ se tobili la t'i dege koyi ni nkalonya ninnu bɛɛ tɛ cɛw ka jɛgɛli ye dɛ n cɛ tɛ fɛ t'a ɲɛɲini kunni dɔ de bɛ yen ni sera k'o kori ɲɛnabɔ sa i b'a dɔn n'a t'i fɛ a kun tɛ na n'i ye so kɔnɔ o jiginna yɔrɔnin dɔ de bɛ yen muso min bolo ka di hali duden bɛɛ b'a fɔ ko bi kɔni ka fisa u b'a fɔ karisa balokoba de b'a la bi cɛw mɔgɔ k'i ta ɲɛɲini a bi ye bana su ye i jɔ wala mɔgɔ ka taa cɛkɛtigi bara o b'a sɔrɔ i bolo de man di n'i ko du ka diya bɛɛ ka nisɔndiya i bolo de ka di muso ka ɲi guwa la n'o tɛmɛna ka bɔ yen wagati cogoya kama muso ka ɲi mun na kalali min filɛ nin ye nin kalali min filɛ yanni ka wari ɲini a la o sa cɛ caman ka guloki bitɔn tigɛlen i b'a ye ne kɔni dabali bɛ ban a bɔra ka sɔrɔ ne balimamuso bɛ min i cɛ ka guloki bitɔn tigɛlen don o bɔra ka sɔrɔ e bɛ min misɛnnin dɔ kan ka ye bolo kumaba ani manga ani misɛnmanin ni guloki bitɔn tigɛra finikoyɔrɔ la wala paseliyɔrɔ la wala gosiliyɔrɔ la e yɛrɛ de b'i sigi ka nin labɛn ko ni ɲuman nka muso bɛ muso la aw kana bitɔn don dɛ n'a ye bitɔn don k'a ɲuguɲugu ka bila i disi da la ni cɛ yɛrɛ y'o dɔn n'a évolué don a tɛ bɔ n'a ye kɛnɛma k'a kɛ sababu jumɛn ye parce que muso in tɛ s'a la o la muso mago bɛ kalali la den ka fini bɔrɔtɔ dani caman bɛ yen i b'olu kala nka den bɛ ka taamalen guloki kɛrɛ faralen a kɔ faralen don fo kelen kana 10 ni 20 ka di o bɛɛ ma nin bɛɛ lajɛlen ye nafolo bɔ siraw de ye o la muso ka ɲi kalali la kojugu kalali ye muso ka baara de ye minnu y'a baara in kɛ ala ka barika d'u la wa maa min bɛ fini kala ka mɔgɔw don mɔgɔw kana wari sɔrɔlen kɔfɛ sutura tɛ fini ya ala b'i sutura baraji b'a la ka dumuni duman tobi ka di mɔgɔw ma wari sɔrɔlen kɔfɛ i ma mɔgɔw nogo la hinɛ sanuya kɔnɔ ala b'i sara baraji la baara o baara min bɛ n'a ka ɲi n'a bɛ bɛn wari sɔrɔ kɔfɛ o baara in na dɛ baraji de fɛnɛ bɛ sɔrɔ baara in na i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ parce que i ye ɲɛnamaya ɲɛ mɔgɔw bolo k'a nɔgɔya mɔgɔw bolo o la an b'a fɔ an denw ɲɛna minnu filɛ ka ni ɔrɔbu ninnu kala ko Seyida Mariam nisɔndiyara kosɛbɛ awa ne yɛrɛ bɛ ɔrɔbu kalalen ɲumanninw fɛ awa minnu camancɛninw bɛ tigɛ pour que k'olu don kulubali ɲɛkɔrɔ awɔ insha Allah an b'an ka burumusiw don an b'an ka hijabubaw curu an kana n'an bɔ kɛnɛ ma mais n'an bɛ so kɔnɔ an bɛ duloki dɔw don minnu bɛ an cɛw nisɔndiya walasa ni diɲɛdenw y'u yɛrɛ yɛrɛkɛ kɛnɛ ma an cɛ b'a fɔ k'e t'a ɲɛdɔn min bɛ ne muso bolo so kɔnɔ o ka ɲi n'e ta ye i y'a ye wa o tuma na ala k'an dɛmɛ ala k'an ka foyew diya baara yɔrɔ ye ala ka barika don a la ala ka denmisɛnnin ninnu ni hɛrɛ bɛɛ ala k'u ni hɛrɛ bɛɛ a kɔnɔna la n kanubaga dɔ bɛ yan ko taa kunba a bɛ danbe fɛ kosɛbɛ ale balimakɛ den nana ka bɔ madɔ Dubayi wa wala Baraza yan fan in na a ye durokini dɔw kala semaine tɛmɛnen n y'a ye a bolo a denmusonin ka durokiw n'i ye duroki ninnu i b'a fɔ ko prêt à porter ne y'a ɲininka ko jɔn y'a kala a ko muso dɔ de bɛ nin kala wa muso in b'a ka du de kɔnɔ k'a bɛ nin min kala ko mɔgɔw bɛ jɔ a da la de ko depuis n'a tun b'a kɛ 200 sisan 400 tellement a bɛ ka fɛn ka taa la a bɛ ka améliorer ka taa la den gulokini ɔrɔbu ɲuman i b'a fɔ k'i taara ta pɛrɛ de la ne ko i m'a dɔn ko nin ye métier sɔrɔ ne bɛ ala deli ala k'o ɲɔgɔn kɛ an ka chirurgien ninnu ye minnu bɛna bɔ ala ka barika don u ka kalali la ala ka faamuya wɛrɛ d'u ma u ma min sɔrɔ hali classe kɔnɔna la ala ka barika don u ka miseli la ka jama kunsi u ma ala m'an ka denmisɛnninw ka guloki minnu kala u ka u ka tenue a n'an yɛrɛ ka hijabu dɔw bɛ yen nɔ an k'a bɛɛ lase ninnu ma n'an ye sira bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka marché ɲini ka d'u ma o fɛnɛ ka ɲi an ka hakili t'o la ne bɛ bɔ kuma la yan k'Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka ni sigi ɲɔgɔn caya k'a fɔ Seyida ɲɛna ko ani ce ani baraji ko ala ka hinɛ Gindo la ala ka yafa k'a ma Gindo ni Kimbiri olu de ye diinɛ baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka a tɔgɔ ye di RJP sigi ko silamɛya tɔn ko mɔgɔw ka voter ko ka taa assemblée kɔnɔ ko parce que ko assemblée kɔnɔ k'u bɛ sariya dɔw ta k'u bɛ kuranɛ sɔsɔ o RJP ko ma diya dɛ u bɔra ka marche kɛ masakɛ min tun bɛ yen a ye jikalaman b'u kan ka fɛn fili u ma
mɔgɔ y'a kɛ yɛlɛko la i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sabotage kɛ ko non k'a ma diya ko silamɛw ka marche ko n'i kun ye fugulan ye ani kɔlɔsiw ye gitɔrɔn sanfɛ ko maɲuma ko don gindo b'a cɛmancɛ la a b'a ɲɛma ani kibiri vraiment an bɛ ala de deli u sera ka min kɛ ala k'an dɛmɛ an ka dafa u kɔfɛ an seko la yanni an ka don laban cɛ i yɛrɛ ni cɛ i ye hakili jigin gindo la kosɛbɛ bitugu n ma ɲinɛ min kɔ ka kɔrɔ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala ka mago to ani silamɛ fure bɛɛ awa ni sababa bɛnna kuma la a bɔra Alahu Taala de la inshallah ani ka fara an ka ŋaniya ɲɛ kan ne fili yera la iblisa nɔ don ale tɛ ɲuman fɛ ala kana an labila ye n bɛ kuma dafa ni min ye ustaz k'a fɔ n balimamuso ɲɛna k'an k'an jija muso an k'an jija du y'anw de ta ye quartier y'anw de ta ye jamana y'anw de ta ye cɛ ninnu y'anw de ta ye den ninnu y'anw de ta ye ni du sumana anw don n'a kalara anw don ji duruntura bama de bɛ jukɔrɔ musow n b'aw wele ka taa ala kelen ma ala kelebanciya n'a kalayara an ka ala wele n'a sumayara an ka ala wele an kana bɔ ala kɔ ka taa an jɔ fu kɔfɛ don dɔ u bɛ taama n'an ye ka t'u bolo bɔ an kɔrɔ ni ala bolo t'an kɔrɔ a don dunanya ti ɲɛ musow tagama bi kɛ ka sɔrɔ an ma sarangali kɛ fini laban tɔgɔ ko kasange sini sinikɛnɛ e bɛ wele Seyida Mariam na wala Seyida bɛ wele e la a bɛna don an kana dɛ kasange in jɛman bɛ don an kana don min a k'a sɔrɔ dusukun jɛlen don an k'an janto an ka bato la mɛ kuma dafa ni min ye furuso minɛli kɔ ka ɲɛ o ye jɛɲɔgɔnko ye musow jɛɲɔgɔnko ne b'aw ma ni jɛɲɔgɔnko ye tuma bɛɛ a ye teri ɲini min yelen b'aw hakili jigin ala la teri min b'a fɔ a ma ko sabali an k'a dabila an ka nin kɛ tan teri min t'a f'i ye ko n'an ka taa morikɛ bara muso caman ka furu la nɔgɔra muso caman n'a sinamuso sinaya tɛ balimaya don u dɛsɛra ka kun u dɛsɛra ka bɛn sigi la n'i ye jɛɲɔgɔnjugu dabɔ a la a tɔ b'a dɛ muso caman ye dilan tigɛ a cɛ la n'i ye jɛɲɔgɔnjugu dabɔ a la a tɔ b'a ci a tɔ bɛ dɔgɔya muso caman ye muriso sira ye jɛɲɔgɔnjugu nɔ don a ye jɛɲɔgɔn woloma minnu n'aw bɛ se ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ Alahu Taala deli ala ka ne n'aw kɔlɔsi n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ min na ala k'a bɔ an da la k'a k'an dusukun ye ala k'an sabati tiɲɛ kan nin kɛnɛ ɲumanba in ɲɔgɔnna caman ala k'a nɔgɔya an ye ka barika don baara yɔrɔ in na ustaz k'ale kalanden ye min sɔrɔ ka fɔ o de ye nin ye ka hakɛto b'a kan sɔli ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh. lillahi al-amr min qabl wa min ba'd tanu bi alay malma wa an wasara wa kene wasara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni sojara wa bɛɛ lajɛlen fari fonna as-sayyida wal mujahida Mariam Dambele an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔ ka barikada ka da ka kumakan barikalenw kan ka da ka hakili sigi kumaw kan tuma bɛɛ ayiwa Mariam Dambele ni maa min t'a dɔn ale de filɛ nin ye tuma bɛɛ an bɛ maa min ka ladilikanw ye réseaux sociaux kan statuts kan ale de filɛ nin ye Seyida wal Mujahida Mariam Dambele maa cɛsirilen don maa jijalen don malimatu yɛrɛ ko tuma bɛɛ a b'a fɔ ɲɛna ko kale n'a bɛ a ka karamɔgɔ baro daminɛ an tɛ don o kɔnɔna sa parce que an ye a kasira a yelela tumana min na n'a bɛ ka kuma yatabarilakaw k'a kasira a Seyida Mariam Dambele nana ka ban dɔrɔn a yelela alhamdulillah ɲɛnamaya nin de o la an bɛ dugawu kɛ taabaw ye ala ka n'u sara hɛrɛ la ala ka hin'u la ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma anw min b'u kɔ yan nɔ ala kana an fili kɔfɛ ala k'an kɛ maa sabatilenw ye diinɛ in gɛrɛgɛrɛ ala k'an to a kan ala k'an fatu a kan ka Seyida fo a ka kumakan ɲumanw na a ka hakilisigi kumaw na a ka kumakan barikalenw na k'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin ala k'a mɛtilo di an bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ yɛrɛ la an wasara inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ programme cogo la inshallah an bɛ kuma yongiri maa min kan a Seyida wal imam Isa Sangare inshallah bilasiralikaw ani a ka duwawu inshallah a bɛn'o kɛ bi ta bɛ bila nin kan inshallah invité kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kan bi o ye a Seyida ye a nana ayiwa alhamdulillah an mɛna k'a ɲɛnafilɛ nka a nana an wasara an b'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn k'a barikada an ka kalimadalaw yɛrɛ fana an b'u fɔ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ka kumakan ɲumanw na ani u ka kumakan sabatilenw na inshallah ala ka n'u dɛsɛ. ale de wasara n'a yɛrɛbakun ye an bɛ sɔli ani kisi caman ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ na k'o caya k'o jidi k'o kɛ an kuntigi Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam. nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ sani an ka don an ka kumaw kɔnɔna la ani an ka bilasiralikan fitini an bɛ foli an b'o lase an karamɔgɔw ma an'an ɲɛjɛyɔrɔ fadilatul mustashar al mudir wal imam wal wa'id al kabir ad da'i al mufassir al kabir
الشيخ أبو بكر كالي حفظه الله ورعاه أنا فولي بايني واتينا كالله سبحانه وتعالى دلالا كانا دم بارك لنا بلا جلينا أما أنا فولي سماتوني كدام باوما كرنجرا بولما أمبا علي من بارك مالا نواتينا السيدة والمجاهدة الكبيرة العلامة الواضحة من بالك فناك برا ناك تسير لودالي كنلا على كان ناصر السيدة مريم دامبيلي أما لدى المصوربة على كان نواني ما نواناي ولو تملين كوفي أجل جروب على خلاصو تولان سجلين دوابي جروب على خلاصو تولان سجلين دوابي مالا تلا بولما na qiswa mala kafo qiswain niyata kala jenyene mala kaka hakilima kelengena bela jeliga tashinai ne gulam ga qiswai na ban son sawalla ne riadu tige riadu digin ka klaka qiswain kala kale babu sabrila sabali o bonda konnala gulam alaikum gara funangani mala kafo na Allah subhanahu wa ta'ala chere la ala jarabi nyene mala mais saballa la jarabin ko fi Allah subhanahu wa ta'ala ko falin herela masage do kume masage ale josona badore kuma bolu ne korte dona bay mo ni mason masay aka masama abe korti tigi aba wuli aba fo aywa ay karsabo balala shugo andugu sajen nonche o chogorobay ne josona ne korti dona ye o chogorobay nana koroba bega koroba ka barakonnala ayere sirana sa na so na letina bom masage jigi koro ako masage ma na ma yakobe nin chola aywa masage mado dine mega demsen do dine ma moti la kala kortila ne gana saninga korti doni manam na o fo masake hulam dama kapetindo dama ja petini fena sebelente petin daga na kuni josonai ja sebelente petin daga na kuni kange korti chilai ja petini ye mumin ne yene mala me Allah subhanahu wa ta'ala na ga yene mala temesira do fe abado aga la na laban chum na ne baw petini manam na ya di chogoro ma ne petin meta kala wala be temeni rahibu doy no nazara moriye o wati olu fana kundale no alala arahib o wati olu kundale no alala at abe temeno ka yora na be ta korti kala na chogoro ba bulu klefro la abe temenai abe ala ko suma do lame nazara mori fe na bora abe sorogata josona fe kapta korti kalana adola era kuma la be to retard la fo josona chogoro ba abe petini bugo petini ngala ala na ke dolla aisha go fa shaka ila sahib ila rahib ay kanto ama ako kunna lebeta josona fe korti dona fe na le to retard la ko ba le bugo ogo gonna be ni bugo iba fo ga fo ki somo di mine abashite ay daludo soro abe mi fo korti dona chogorobai na to retard la ga so ga be ga ala ko suma la même morika infe sana ga se chogoroba fe no na bugo na bi kanto ka somo de amine aywa aga la hala na kete kumala tele abuluma la kelen ko fete fo donala Allah subhanahu wa ta'ala na me josona ani ala ko mai ni nyonche petin yere be ga koroba ni hakilna flade kwa ayata don islamia bi chewa josone che walima bolibatu de che korti de che wa igi jigida ala ka o de che don la na to ya soro ale la donera akira doni ba belebele akira jetura ni côté fla bela jelina don la mau kele no ka sira ku jo sira ko flala wa soro danfen che jugudo nana ki bari sira la ko machite teme che usirana muso usirana danfen ye petin nani jo ako bigoni mena chendo na so ni jo songo de che walma korti ko che meno don wanne a soro ka fo ko ala ko de che meno fene don ay gabaguru ni ndota ako ya ne tigala ne a soro ka fo ni jo sona korti tigi na so na leta de che mena gabaguru mfilini dan fen che jugi ma mun kay no ga sirati ga dama dona ala ya rabbi ya allah ka yirana ni chendo mashi nga gabaguru akana na faga nga no so ni morika ne tai che abe kan kala ala ko so na ni tawidun na no de che ala subhanahu wa ta'ala mi deli ne afli ka ke ga faga mawga teme manam na yini fo ay gabaguru mina yini fo ala ya free yiro mina gabaguru tara ke ga faga like
jala ko de tiɲɛ wa kuma o kuma n'Ala sɔnna wa taala bɛ nkalon ni tiɲɛ peser i b'a sɔrɔ tiɲɛ ale bɛ dadigi kɛ nkalon na i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na in tansurullaha yansurukum Ala sɔnna wa taala a ye Musa ta ko inna ma'iya rabbi sayahdin a ye Nabila Ibrahim ta a y'a jaabi a ko ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim k'ale de pɔsɔni min na ko bisimilahi ladi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama kumana teliya bolo ma hali sisan sabula kisa in n bɛna koron ka bɛnna inshallah hakili bɛ waati la maa si ka waati juru badara o tɛna to an na inshallah petini a nana bɔ nin ko in kɔnɔna la kumana min na maaw y'a dɔn ka fɔ petini nin kɛ a seginna ka taa ka karamɔgɔkɛ ma a y'a ka lahala k'a ɲɛfɔ karamɔgɔkɛ a karamɔgɔ y'i kanto a ma ko qad balaga min amrika ma ara a y'a k'i ka ko k'a bonyana sisan dɛ nka don la maaw bɛ n'i lajarabi n'i ka nin ala kelenbaganciya ye wa n'u y'i lajarabi kana n'a fɔ ko ne b'i karamɔgɔ ye dɛ kana na ɲɔrɔ fɔ maa si ye kuma nana bɔ dugu la ko nin petini fitini de nin kabako kɛ o y'a sɔrɔ masakɛ ɲɛkɔrɔ masakɛ ka waziri dɔ bɛ a ka minisiri dɔ bɛ o ye ɲɛfiyɛtɔ de ɲɛfiyɛtɔ a o degun m'ale la o nana kuma mɛn ko petini n'a ye ala deli maa ye k'i ɲɛ bɛ yɛlɛ ko n'a ye ala deli bakitɔ ye k'i tɛgɛ bɛ dayɛlɛ wa n'a ye ala deli kulo kelen ye k'i bɛ mɛnni kɛ kumana min na o ye kuma mɛn petini dun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ petini ka masakɛ ka delegation kɔrɔ don a ye petini wele a y'a ka lahala ɲɛfɔ a ye petini ko n'i sera ka ne ɲɛɛlɛ ne ye wulamu ye ko diɲɛ fɛn bɛ n bolo n b'a bɛɛ ta k'a d'i ma wulamu y'i kanto a ma ko ne ka mago t'i ka hɛrɛ in bɛɛ la ni ne kɔni ɲɛɛlɛ ka ban don silamɛya la i k'a fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ko wa n'i sera ka ɲɛɛlɛ n bɛ layiru ta yen n bɛ tubi kumana min na petini a ye Ala sɔnna wa taala deli cɛkɔrɔba ye ala y'i to a ka masaya kɔnɔna la rabbaniya kɔnɔna la a ye cɛ ɲɛ yɛlɛlen kɔfɛ cɛkɔrɔba donna silamɛya la masakɛ ka minisiri a seginna ka na masakɛ ma masakɛ y'a ɲininka ko mun ni ɲɛ yɛlɛ a ko ala de ye ne ɲɛ yɛlɛ ko ala wɛrɛ bɛ yen min tɛ ne ye wa a ko ala wɛrɛ bɛ yen zati min tɛ yen min ye dan wa ale ala sɔnna wa taala de ko bɛɛ lajɛlen tigi ye kuma la teliya bolo ma masakɛ ko k'o tɛ se ka kɛ k'u ka petini minɛ ka na ko cɛ mun de ye nin kɛ petini n'a yɛlɛ masakɛ y'i kanto petini fɛnɛ ma a ko i ka ko nana se f'i ye bubu la kuma ka ɲɛfiyetɔ ɲɛ yɛlɛ ka kulo kelenw kɛ ka mɛnni kɛ ko a k'i ka kɔrɔti k'a ye se kɛ sisan ko non ko kɔrɔti tɛ ko nin bɛɛ ala de ka kɛ ye a ko petini ma ko jɔn fɛnɛ y'i kalan nin na a ye rahibu in ne y'a karamɔgɔ ye a y'o fɛnɛ yɔrɔ yira masakɛ la sisan jangatabagati fila o de jangatabaga saba o de ye masakɛ bolo petini yɛrɛ a n'a ka karamɔgɔkɛ a n'a ye waziri a n'a ye minisiri ɲɛ yɛlɛ masakɛ bɛ fɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen jangata a bɛ n'u jangata cogo di a ye ɲɛfiyɛntɔ kɔrɔlen minɛ a ye sin ta an bɛ sin kelen kelen dɔn balimaw a y'a ta k'a da kunkolo cɛmancɛ la a ko yala ala wɛrɛ bɛ yen wa min bɛ garisigɛ kɛ min bɛ dumuni kɛ ala min b'a la k'a fɔ n'a sankɔrɔ talen don min tɛ ne masakɛ ye a ko ala wɛrɛ bɛ yen a ye sin da kunkolo la a y'a cɛ tigɛ ka jigin ibadallah a nana n'a ye a ma bɔ a kan kan a nana n'a ye jɔn fɛnɛ kan tuguni a nana n'a ye karamɔgɔkɛ kan a ye karamɔgɔkɛ ka lajaba kɛ ten o cogo kelen na ka sin da o fɛnɛ kan k'o minɛ k'o lajigin a ye petini di a ka mɔgɔw ma a ka junudu ma a ka kɛlɛkɛcɛw ma a ko a ye taa n'a ye a k'a layɛlɛ fo kuluba kan n'aw sera kulu cɛmancɛ la a k'a lajɔ n'a ye kulu cɛmancɛ la a k'a ɲininka ko jɔn ye ala ye yala ala wɛrɛ bɛ yen min tɛ ne masakɛ ye wa n'a ko awɔ fasoyidu a k'a kɛru ka jigin ka bɔ kulu kan f'a ka faga kumana min na o taara ni petini ye kulu sanfɛ u y'a ɲininka ko ala wɛrɛ bɛ yen min tɛ ni masakɛ ye petini y'o fɔ yɔrɔ min na u ko k'u bɛ petini digi petini ye duwawu kɛ tuguni a ko allahumma kfinihim bima shi'ta kumana min na a y'o fɔ ala sɔnna wa taala kulu yɛrɛyɛrɛnin ye ninnu ma ko fɔli ninnu bɛɛ lajɛlen binna a seginna ka taa masakɛ ma tuguni masakɛ ko mun ye se yan tuguni a ko ne m'a f'i ye k'i tɛ se ka ne faga wa ni ne yɛrɛ ma n faga cogo f'i ye i tɛ se ka ne faga a y'a di mɔgɔ ma k'u ka taa n'a ye baji cɛmancɛ la u selen kɔfɛ ko n'aw sera n'a ye baji la n'a y'a ɲininka n'a ko ala wɛrɛ bɛ yen faturihu a ka fili baji la kumana min na o selen kɔfɛ a ye duwawu kelen kɛ ala sɔnna wa taala a bɔ ba la a seginna ka na siɲɛ sabanan masakɛ ma k'i tɛ se ka ne faga ne ma n faga cogo f'i ye masakɛ ko sisan ko ayiwa e bɛ faga cogo di petini na sabali a yɛrɛ ka jangata kɔrɔ ka silamɛya sauver a y'i kanto a ma ko i bɛ maaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba kelen na n'i y'o kɛ a ko ne ka kala mun filɛ nin ye n bolo ne bɛ n ka kalakisɛ don a kɔnɔna la i bɛ kinaya kelen t'a la n'i y'a t'a la i bɛ sɔrɔ ka ne gɛngɛ i n'a fɔ aw b'a ye cogo min na misaliya bolo ma maa i tɛ misaliya jugu gosi mɛ u b'a fɔ ko nabiɲuman dɔw gɛngɛra cogo min na k'i bɛ n gɛngɛ ten o cogo kelen na i bɛ sɔrɔ ka ne yɛrɛ ka kalakisɛ i b'o ta i bɛ mun de fɔ e masakɛ e dun ye kafiri ye e de bɛ ne bon ne petini i b'i kanto ko bisimila m'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye kabini o yɔrɔ la masakɛ e ye ala e bɛ ka ala wɛrɛ tɔgɔ fɔ rabbil ghulam
petini mun gengele flani o ma togo ibe fala in keru ni ya keru na tara gengele la ko ne be se ka san nin kelen bela jelen won jora o be ga nin ko in to la mesa petini gengera masaga ay fen sama ako bismillah rabbil ghulam aya bonuna na petini so kan gono flina anana petini so kan gono flina yoro mina petini yera da faga chogo fo manam na petini sara kenaga bela jelen kulela dugu kunturu o de tubi to fleni olu a don ko masaga masiga petini faga kuluma faga jima faga abo bismillah ni ala togo de rabbil ghulam petini ma keru no togo manam mina o fora ga petini won sara ay wa dugu bela jelen ko amanna bi rabbil ghulam anga jagan fo yo fe amanna bi rabbil ghulam masaga sirana ko mie akeroyi petini alega ko gara virus dugu bela jelen tuwira ago ay tasuma genge mene ko ay tasuma menelen ko fe ago ay mauta kelengele dugula ma ku ta kelengele ne mami go masaga te ale ago jen tasuma ko nala foturu na se dugula mo be jen kelengele te foturu na se joma muso mala ka fo na dengene ni no be shina ga ge to kuma fo chugula bulu muso yin limana bagati jondo tawhiru tigido anana tasuma laje ka imiri alala ki mira erega joala ka imiri defen la dene ba le bolo shina ale na faran ni denye wa ayito la romina deyi kanto shina dengan salam kumana ni denya doy ay kanto bama kasra dabe shina ako umma isbiri fa innaka ala alhaq ago neba sabali iga do be chenga nun bala jelen jennan chugula islamia sola ni chugula ga sama ala ga fama go mandam watina ke chugo kama me joni rola ka hake tunyini kumaga ka ala deli rabbi ala ka bense madam amba madam ya fo chugum na orudu ne swaba bura la bura ala yoro ne fili bura la bura yira yoro nanga demsenia nanga dondoga ala ka bense man no way santi ala ka barga do ala amba ne na yara do ala ka ngala inu sabati ala ka korota di kom do dira ma me do ke ka dafa ka ala de lamba mun me kenega ya rabbi ya allah ala ka bense man no ganawe ala ka baro dafa ala ka baro timi o ame kuma singata kuma tiguma ka ala deli ya rabbi ala ka nausara a shekale ame ala deli ansira na ali sawabi ame ala deli rabbi ala ka ame angoro ala ka ngala inu sabati radio dame kuba tv groupe al ikhlasu ala ka no bela jelen sara ala ka barano ala gu sabati hada wa salli wa sallim ala nabi al bashir fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad. Ustaz Isa Sangare barakallahu fikum amarmahu akilla an yasamu sama asida Mariam Tambele ani Sheikh wal Ustaz Isa Sangare nunu fula bela jelen ka kuma bela jelen bora nora kelen de la abbe be ka welele ke katra fen kele mi ma ore ala ko nye ala kele seda Mariam ko ala kele wani ale mine abana wala mi fo bela jelen ni anga ala mine الشيخ والإمام بركة قسم من كان سيسا سورة البروج بكمان إنك قصبة فوي بتي كانتو الله تعالى بكانتو إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات مساكن من ناي مؤمنين جماو على مؤمن مسلمون لا جربي لكله فقط أسي مسلمين ناد دم بسينا وكمانا سورة البروج بين قسم كلام كنا على كلي أنك قط عليه بلو وعلى كلي نفنا تمنام نكهود تو أكيالا لا ni mulku solmani ko mena pine o ko mana amina bi question kelen de di question kelen ni mami saraka jabi uslam bara ngone o tigla maka aywa sokon nabi ja uslam bara kelen mi da atigla ma sera Mariam ni mami saraka ni question jabi uslam bara kelen bi de atigla mama inshallah ami kuma surunya ka surunya wati edoke o question ye jumenye to manamina ni mulku sulmani e bataki sebe kadi wudu ma ay la melige hakilla be kanga qisado ni mami ta do kuma surunya na Allah taala ye jena kono fembe la jelen fama yaddi mulku sulmani ma rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ni fama yendira mami ma ore sulmani ka jemine kadama dondo la ya assemblée générale liki aka assemblée générale abora tellement que alay fanga dama ka kodon dama ka donin dama ako ko mago be fem bela jelena na sulman bora sokono kanijo aye kreflalay ka kreflalay ka nyeflalay asingi kanto ko ko ne dum nyete hudu nari Allahu akbar jino arama dew kono nim bela jelena
kono kelen doro de esapera ako kale moyi ko ko ne yete hudu la de mangane ka wele kam masse ale mali walma ya yere kuma ne ka bone ka wele kan la ni hudu nana fonga fenjira la abina minye imanga kantige walma nga shibo ka pine ka bla kle ko assemblée générale ay wele mina ayo funyana maw jensera amatu me furane fitini ka hudu na ko fama ina nyingalege ko ay nyingalege e ka ko chogo me fen flado o sabana ko dore progoto yoro ka ko juma ima ka ki kanti walma ki pine ki sibo ki black kle koro ko fe kay mo ko walma kana ni dalbe ako ko nan kisira atado famaka solomani kanta ma ko hudu ro ko kira chogo me ne ka wele kam masema ko fama ne kuntara yala nga yala kungu mbala kaneto yala la ntarabo jamana doka olu tigla maw armadew ubeka klere batu uyuka kobo alabodo kadi klede olu tigi solomon nuga mission yo de ala keleno kabla orela o kelen kaba ko solon ko ma ko na bashitala mini kan ko mina sege sege hudu nasru ye ciere fo mangani galone fo mina odo izhabu bi kitabi hadha o kuma yoroni bela solomon el detresse be bataqi sebe kaka tanai o jamana in kono muso do de u ka fama muso yi na bi foko barakisa ko tani nini bataqi ye ikata dam hudu de bataqita atara aselen kabandoro ay bataqi fili ka jigi fama muso ka afana kera ma hakilima ay bataqita ka dafara ka lay ka tasoro sulomani be ka wele katra ala kelenema akana katra ale sulomani fana ma ayre kolole kire di alam kelen kabandoro balakisa fana assemblée générale ko yoro bela jelen kaka mabbe wala ka kele masa baw ku be wele onanu joko ay wa bashite badaqi do seranema chero ka kuma kando wa chei abole mbe famare fi amadore nyina molo koy fama ko nimbi wa na folo de nyini ngale ko kanga na katra le mara ankelen ko kanyira kolo kandi alama aka kele masa ko fama musongo mi fi na yamara dam maduranga ta ka jamana ke aywa ka ta bela jelen cici ka do yola muso yin ko o ko so mbe seda marem ka kuma muso ya wallahi fembado ne baw muso ya fembade muso re nuru nyama muso ko ay ko tikete koy wallahi aywa ko ni fama udona jamana konnana o be dugumana de ke sanfla mako be sanfla o re ke dugumana o ko ro ba da firidi donc ne ko mbaye anga bonya ma fendo ko tadro anga tadi chema fama kema mun ko so akan fle kantoy ko na aye bonya ma fewta kata naye kata di Sulaiman yella rade ako ala mindi ne mako Sulaiman ta ka bokat meninka ala ko min nyini aka salema ka soro ayire kono anaka jamabe kabla ala sabo yala kuma asunyana ambal ma yuto la kabandro Sulaiman kibare ala ka foko masake aka dagla aka karaga o glane no ni sandi pour ka jira masake musola ko aw ni ala de bi ñogon fe ko ya aw tadi Solomani kanto ko yal jol mi seka ta fama muso no e barakize ka ta ka karaga intakana nayi yande sana bi se akana sura blalendo anye yano qur'ana ko jina do ko fama ne kon bi se ka karaga intakana nayi sani ika sigi ibi sigi robuna sani kile ka sima ika buli ka boy o ko ve ko arama dendo kanto ko ay fama ne bi se ka karaga intakana nayi ko yi sani bi nyetu ko kayile jamana ni jamana dunduro sene bi nyetu ka segi madro ne bi se kana ni karaga nge jina ke ko kale bi se kana nayi sani Solomon bi sigi yorom na soma fe sani kile ka jwa arama dengo kale bi se kana nayi sani aka nyetu kayile am bela jere ndum ba do awni jinawti dan to kelena jinaw de bi se kana kaba ko ke katma arama dengo ka andana da to min ambari nga ka pour ka segi ni mbal ni ma flan no ka kuma ma amina nyini kale munke arama den sera kana nayi nyetu yele konnana nga mba fe ka keso min di ay kuma kan min fo ni karaga na sigi ni ma mi sara ka kuma kan fo aywa uslan yitay amatu ajuna wa jamil ni ma mi sara ka o kuma kan fo uslan fle micro ka di joma e dotara isay ni ma mi sera ka fo mais Solomani ka lasigi demi nye barakisa ka karaka takana naye ay kuma ka min kala ni karaka na sigi ni ma mi sera ka fo uslan fle
esa anta uslam barake fly tasru jona kelena ka sa fly re kelen faraka atuna oywa bashi tala ami nyogonde me sakim ani mami sa ami nyogonde me inshallah donc ami min fo wallahi as-sayyida wal mujahida as-sayyidi wal mujahidi isa sangare o ye kuma kan min fo an bɛ segin ka tɔrɔ ma an bɛ bi ta an b'a sigi o kan adamaden dɔw ko Solomani ka sɛbɛnnikɛla don olu tɛ dɔnni dun ko ye sa wa an ka dɔnni ɲini an ka dɔnni ɲini dɛ na an ka dɔnni ɲini dɛ seda ye min fɔ an ka dɔnni ɲini dɛ ale de bɛ se ka mun ne bɔ an na wallahi a yɛrɛ b'a dɔn o la min kɛra sababu ye ni sɛbɛnnikɛla ye n'ale karaga fɛn min kɛra sababu ye k'a ye kumakan dɔ de fɔ o kumakan in ye fɛn mun ye wusulan bara kelen an ko peut-être aw jɔna a la an n'a kɛ fila ye ne ka Fatuma yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan wa tuma dɔw la ale ka micro segin ka taara a ma tuma dɔw la ale bɛ se k'a fɔ Fatuma tɛ kɛnɛ kan ayiwa Jamil o la an b'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla ko min ko a ye kumakan min fɔ Solomani ka lasigiden ye kumakan min fɔ Karaka na Balakisa ka Karaka nana sigi ni maa min sera k'a fɔ wusulan bara kelen n'i jɔna a la fana an bɛ kɛ fila ye a ye kumakan min fɔ sɔɔni jaabi b'i bolo wa ayiwa masha Allah barakallahu fik sɔɔni jaabi t'ale bolo nka jaabi ko hadamaden ko jinɛ dɛsɛra nka hadamaden y'a dan ni yɔrɔ mun ye k'a ko ilahuna ilahu kulli shay ilahuna ilahu kulli shay Allahu akbar ayati bi arshiha kuma bana wallahi ali de fɛn bɛɛ lajɛlen tigi n balimamuso kuma bana tigi tɛ foyi la ni ala tɛ nin kumakan in dɛ nin kumakan in de kɛra ka force ye dɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye ci ɲɛnabɔ a ye tɔrɔfatal ayini kɔnɔ an balimamuso jɔra ka tɔrɔfatal ayini fɔ o ye ɲɛtugun n'a yɛlɛ an b'a fɔ sa ye k'ale k'an b'a dɔn koyi Seydina Mariam n'a ka mɔgɔ b'a dɔn dɛ i balila na de siɲɛ wɛrɛ bɛ yen ya habiballah sidaka atakbir suma takbir walillahi alhamdu wa ala kulli shay salam an bɛ ala deli ya rabbi baraji mun taara ya rabbi ala k'an minɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an ka hamu nɔgɔya santiri ala ka barika don a la an ka karamɔgɔw ya rabbi ala kun bɛ an kɔrɔ an nana fɛn min lamɛn ya rabbi ala k'a labara cogo ɲuman nɔgɔya an ye waati min sigi ya rabbi an ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna la ya rabbi ala k'a kɛ alijinɛ sɔrɔli sababu ye ala k'an garisɛgɛ jannatul firdaus la ala ka doni bɛɛ ɲuman ye so an b'a dɔn ala ka doni bɛɛ ɲuman ye so banabaatɔ min bɛ kɛnɛ kan ala ko nɔgɔya an ka taa bɔ ala ka hinɛ la ala ka hinɛ su bɛɛ lajɛlen ma an ka karamɔgɔ ala kun bɛ an kɔrɔ hada wa salli wa sallim ala nabiyil bashir kanu bauyo poli bauye Mamadu dine kanu bauyo poli bauye shini dine kanu bauyo poli bauye Mamadu dine kanu bauyo poli bauye shini dine kanu bauyo poli bauye Mamadu dine kanu bauyo poli bauye shini dine kanu bauyo poli bauye Mamadu dine kanu bauyo poli bauye shini dine kanu